Buenas, buenas. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo tranquis? ¿Cómo va ese viernes? Let's go. La verdad que se pasó rápido el tema de la semana, ¿eh? A mí se me hizo bastante corta. Así que bueno, justo me estaba comentando en el chat que fue a ver Doctor Sexo 2. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir a verla. Si justo estaba diciéndole a una amiga de ir. Y bueno, dentro de todo le doy un 10. Ah, entonces está muy buena. Porque pasa que había escuchado malas reviews de la peli. O sea, es como que no está a la altura. Pasa que la quieren comparar con Spider-Man y obviamente no es Spider-Man. Así que es como que bueno. Eh... Así que no, pero bien. O sea, la verdad que tengo muchas ganas de ir a verla. O sea, más que nada porque en sí a mí me gusta el personaje, digamos, del Doctor Sexo, así que la verdad que me gustaría, o sea, más porque van a poner un personaje nuevo que en sí es el reemplazante, sería del Capitán América. Le podría quitar un punto por algunos detalles, pero sigue siendo muy buena, ¿eh? Perfecto, buenísimo. Mejor. O sea, la verdad que después justamente vamos a ver si alguien más se une al stream y ver si hay alguna otra review también. Más que nada para la última ver cómo va el tema, ¿viste? A ver si realmente nos cierra a todos de que es una muy buena peli o es una peli ahí, zafa. O sea, como digo, he leído varios, o sea, he leído varios comentarios. Hay unos que dicen que está muy buena la peli, hay otros que dicen que bueno, que no está superando las expectativas. Pero yo creo que sí, yo creo que debe ser una muy buena peli. La verdad que sí. Bueno, la verdad que sorpresa el stream de hoy. O sea, la verdad que lo estuve viendo anoche. Que bueno, estuve revisando la página de Steam, viendo ofertas y todo eso. Y me di cuenta que habían sacado una versión deluxe de Stanley, que es un juego, si no me equivoco, era del 2013, creo, 2014, por ahí. No creo que era tan... Es viejo, es un juego que ya, o sea, fue hecho con Source. Y... bueno, estuve viendo videos, estuve viendo cositas, pero... la verdad que me encantó el concepto nuevo. Que incluso me parece que hay muchos más finales y cosas así, hay muchas más cositas, hay otras cosas que se van cambiando, así que bueno, vamos a ir viéndolas. No quiero hacer spoiler, pero en algunos detalles quizás faltó desarrollo, pero no le hacen mal. Pasa que cuando vos pones muchos personajes nuevos, tienen ese problema que por lo general vos tenés que hacerte una idea de que muchos personajes actuales de Marvel ya vienen de... O sea, muchos de los personajes de ahora, de las últimas pelis, son de pelis que vienen de hace años. O sea, desde Iron Man 1, básicamente. Entonces, ya tienen un desarrollo enorme. O sea, ahora si vos querés poner personajes nuevos, tenés que también darles varias películas, que se asente, digamos, la historia. O sea, más inclusive si América Chávez va a seguir saliendo en otras entregas, que para mí... es un excelente concepto, más que nada para reemplazar a Cap, porque lo malo, o sea, que no quiero sonar cancelable, pero el tema es que estoy viendo mucha superheroína. Y eso no está tan bueno, porque es como que están forzando la máquina con algo que no debería. Bien, o sea, vos cuando haces de algo que es bello y lo replicás por 1000 y haces que todo sea lo mismo, pierde esa belleza. Y en este caso, las superheroínas de Marvel van a perder su brillo. O sea, esa es la realidad, van a terminar perdiendo su brillo porque va a ser más de lo mismo. Vamos a tener un abanico con 20 superheroínas y no va a haber ningún superhéroe. Y literalmente todas... pasó una ambulancia. Básicamente todas los personajes actuales van a ser superheroínas, así que no, por mi parte creo que no es una muy buena jugada por el estudio Marvel. Que me interesa el concepto, sí, pero es como que noto que hay que está forzado. Noto que está muy forzado y eso les va a jugar en contra porque no va a llegar un momento que no se van a saber distinguir. O sea, van a hacer todo lo mismo. O sea, con diferentes poderes. Cosa que no pasaba con, digamos, el cast original de los Avengers. Que está bien.
sea, no tenés muchas superheroínas, pero bueno, de última buscar un equilibrio. Porque si vos pones muchas superheroínas, nos llega un momento que no tiene sentido. O sea, pierde el sentido. Pierde totalmente el sentido. Pero bueno, o sea, vamos a ver cómo sale. La verdad que eso no lo veo muy bien. Sí, incluso estuve hablando con fans, digamos, de las películas de Marvel, de los foros y todo eso, y concuerdan con lo mismo. O sea, sienten que, digamos, va a perder el toque. O sea, vos veas a la Viuda Negra y se te viene enseguida de que justamente artista marcial, buena con las pistolas, digamos, espía, y va a llegar un momento que va a ser todo lo mismo. O sea, todos van a saber artes marciales, todos van a, digamos, saber usar armas y esto y aquello. ¿Qué cambia de que sean, digamos, con los superhéroes, por decirlo así? Es que se diferencian no solamente por el tema de que los rasgos los hacen únicos, sino por una cuestión de que hay más diversidad. ¿Bien? Y además se nota que no está forzado, o sea, se nota que, digamos, cada personaje tiene su forma de ser y su razón de ser. Y además también le hacen juego con, justamente, con los demás personajes. Que es lo que no pasa, por ejemplo, en Capitana Marvel, que no pasa en... Bueno, ahora no se me vienen más pelis, pero bueno, o sea, básicamente... Bueno, la de Ant-Man 2 también. O sea, es como que se le dio más protagonismo a Coso, pero no sé. O sea, es raro, es raro. O sea, capaz que, no sé, o sea, estoy muy chapado a la antigua, pero no sé, es como que me gustaría más un grupo diverso y no solamente heroínas. Pero bueno, puede ser que me equivoque y puede ser que Marvel nos tenga una super Infinity War con todas mujeres, que puede pasar, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Así que bueno, tenemos que ver qué onda con Doctor Strange 2. No sé cómo sigue el tema de la fase 4. A ver, fase 4 UCM. A ver. Aceptar, bla bla bla. Bueno, con Viuda Negra también, la peli de Viuda Negra también pasa lo mismo. A ver cómo sigue. Caballero Luna no tengo que ver. Bueno, va a aparecer Miss Marvel. La siguiente, que va a ser una serie. Y bueno, el Thor Love and Thunder. Volvemos a lo mismo. O sea, le pasan el martillo digamos, a la Thor mujer, por decirlo así. No sabemos el nombre. Después Black Panther, Wakanda Forever. Más de lo mismo. Así que, bueno. She-Hulk. O sea, son todas las pelis que vienen ahora. Son de eso. Capitana Marvel 2. Secret Invasion. Guardianes 3. Bueno, Guardianes 3 va a ser de este año y el año que viene. Así que bueno, o sea. Pero es más de lo mismo, chicos. O sea, si ustedes ponen fase 4, van a ver que va a ser más de lo mismo. Así que bueno, va a ser mucho más de lo mismo, chicos. O sea, esperemos que, como digo, o sea, innoven de otra forma que no sea solamente eso. Que no lo veo mal, repito, no está mal, pero no fuercen las cosas. O sea, siempre cuando vos forzás algo, siempre termina siendo una cagada, y es literal. Espero realmente que con las próximas de estas pelis que van a sacar no se note mucho la inclusión, porque, o sea, está bien ser woke. Yo entiendo que hay gente que le encanta ser woke, pero yo creo que tienen que tener un cierto límite. O sea, no todo tiene que ser para hacer el agrado de los grupos estos ultra que están apareciendo, que bueno, la verdad que no, están haciendo más mal que bien, pero bueno. ¿Sabes si es verdad lo de la reggaetonero, reggaetonero en Marvel? No he escuchado nada de eso. ¿Sobre qué es?
¿Qué es? Héctor. Ah, bueno, bienvenido al stream, Héctor. O sea, perdón, está digamos, haciendo un monólogo. No me he enterado de nada. No sé qué es. No sé de qué estás hablando, literalmente. Si me podés pasar la info, agradecido. Igual vamos a hacer un ratito de just chatting. O sea, vamos a darle unos minutitos más. Y de ahí largamos con The Stanley Parable. Que tenemos fácil. Debemos tener unas 4 horas. Pasa lo bueno de Stanley Parable es que todos los finales son cortitos. O sea, está bien que a veces con el tema de las pantallas de carga y todo eso, por ahí se hace mucho embrollo. Pero, o sea, se hace todo un quilombito. ¿Meterán a Bad Bunny en Marvel? No creo. Eso es muy poco probable. ¿Que puede ser? Sí. Pero realmente lo veo muy poco probable. Pero bueno, puede ser. O sea, si la verdad que, digamos, el tema es que justamente, o sea, si actor no es. Vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿a qué personaje va a ser? Y si realmente, digamos, la idea de su personaje está forzada o va a ser uno más. A ver, acá estoy buscando y dice que va a interpretar al muerto. Yo creo que esto más yo creo que no, esto para mí es más un chiste del Día de los Inocentes, parece. No, debe ser un chiste del Día de los Inocentes. No creo. No creo. O sea, la verdad que, bueno. Igual están pasando tantas cosas extrañas en el mundo de Marvel que no me extrañaría. La verdad que no me extrañaría. Pero si llega a ser verdad, va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil seguir viendo las pelis de Marvel. Va a estar muy difícil y yo soy muy fan de la saga. O sea, muy fan del universo cinematográfico. Pero bueno, la verdad que no sé. No sé. O sea, la verdad que esperemos que no. O sea, como buena crítica, o sea, sin hate ni nada, esperemos que no. O sea, la verdad que tendría que ver el personaje, el trasfondo y la verdad que no. Para mí, vuelvo a repetir, para mí es una broma del Día de los Inocentes que quedó y está costando decir, no, mira, era una broma. Pero bueno, puede pasar, puede pasar. Así que bueno, chicos, sin más, eso pensaba yo. Sí, yo creo que suena mucho a eso. Te juro por Dios que suena mucho a eso. Suena mucho a troleo, pero del fuerte, del asqueroso, del... ¿Viste cuando... no sé, cuando... Se entiende. Un troleo fuerte. Troleo fuerte. Pero bueno, la verdad que no me extrañaría. Te juro que como están las cosas, no me extrañaría. Bien, vamos a mandarle al jueguito. Tenía Steam abierto, ¿no? Sí, acá lo tengo. Biblioteca. No sé por qué no hice un acceso directo. Bien. Largamos el juego. Solo tiene 11 logros el juego. Así que vamos a ver qué ondas. A ver, primero quiero ver que se vea bien en pantalla completa. Y de ahí vemos qué onda. ¿Es la primera vez que lanzo el juego? Sí, se ve bien. Bien. Introduce la hora actual. Actualmente son las 16:20. O sea que esto es 16. PM. Entonces serían las 4. Dijimos 20. 4:20. ¿Por qué este reloj? No sé. Debe ser de alguna mecánica nueva. Momento. Antes de que empecemos, ¿puedo decir algo? Sí. Gracias por configurar la hora las 2 veces que iniciaste el juego. Muchas veces nos toma en serio este paso, pero dejan el reloj en 12 y siguen adelante. Pero tú tomaste el tiempo de configurar y te lo agradezco. Ahora sé que esta experiencia es importante para ti y estás prestando atención. Ni siquiera tengo forma de saber si la hora que pusiste es la correcta. ¿Sabes algo? Hagamos un trato. Como cooperaste, la próxima vez que inicies el juego y veas esta pantalla, pon tu hora favorita en el reloj. Adelante, elige la hora que quieras, aunque no sea la correcta, te lo ganaste. Bien, ya te dijo que vuelvas al juego. Claro, pasa que yo lo abrí para probar que no tuviera ninguna actualización ni nada. Pero bueno, se ve que le pasa lo mismo que a Undertale.
cuando vos haces algo en el juego tiene como un archivo que se va modificando según lo que hagas en el juego. En Undertale ese valor se llamó valor fan, valor diversión, por decirlo así. Esto vamos a subirlo, obviamente. Vamos a dejarlo por ahí. Yo creo que por ahí va a andar bien. Mi voz cómo está, mi voz está espectacular. Perfecto. Bien. Iniciamos partida. Bien. Está todo al máximo. El juego lo vi, tendría que andar bien. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Bien. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them. Estoy viendo que los subtítulos están muy abajo. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. Los subtítulos están muy abajo. Ahora cuando terminemos de ver esto, lo voy a subir un poco al stream. Total. And then one day something very peculiar No pasa nada. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not se dio cuenta de que no había llegado ni una orden al monitor. For him to follow. Lo voy a leer, nadie había aparecido para darle las instrucciones, convocarlo a una reunión o siquiera saludarlo. En todos los años que llevaba en la empresa nunca había pasado algo así, un aislamiento total. Estaba claro que algo andaba muy mal. Conmocionado, petrificado, Stanley fue incapaz de moverse por muchísimo tiempo. Pero cuando recobró la compostura y entró en razón, se levantó de la silla y salió de la oficina. Hola de nuevo, conseguí tu primer logro. Ok. Ah, ¿ya estoy jugando? Ah, bien. Bien. Primer paso. Hacer que el juego... Ah, igual el juego está... A ver. ¿Este es el juego? Ah, el juego está muy abajo el juego. Ahí. Igual lo voy a levantar un poco. A ver, tengo 20.000 cosas. Ahí, perfecto. Lo voy a levantar un poco el juego para que se vean los subtítulos, si no, no se van a ver los subtítulos. A ver ahora. Todos sus colegas se habían ido. ¿A qué podía deberse? Perfecto, ahora sí. Bien, básicamente, Stanley Parable es una... ¿Cómo decirlo? Es como una serie de laberintos, se podría decir, o acciones que puede hacer Stanley, en este caso yo. Y bueno, hay una voz que escuchamos todo el tiempo, que es el narrador. ¿Qué pasa? En este juego se pueden hacer muchas cosas. Se pueden abrir, bueno, estas puertas al principio no se pueden abrir, pero a medida que vas jugando se van abriendo. Y el narrador va, digamos, diciendo qué onda, qué es lo que se ve, qué es lo que está pasando. ¿El juego se ve bien? Sí, el juego se ve bien. ¿Se escucha bien el juego, Héctor? No sé si seguirás por ahí. Pregunta a ver si se escucha bien o no se escucha bien. Porque teóricamente debería escucharse bien. Seguramente el tema de la hora es una mecánica nueva, porque yo me acuerdo de haber... Ah, mirá. No, espera. Bueno, nuevo contenido. Esto lo vi. Esto, si vos vas por acá, es como la otra parte del juego. Ese era el juego que si te consideras tramposo te encierran en un cuarto. Sí, es este. Es este. Es uno de los finales. Es uno de los finales. Pues tiene este juego, si no me equivoco, la versión normal del juego tenía 5 finales y no son muy fáciles de sacar. Hay uno que es re complicado, pues son muchas cositas que tenés que ir haciendo, que encima son cositas que no tienen ningún sentido de ser.
O sea, no sé, apagar una computadora, mover un cuadro, mirar el techo 5 minutos. O sea, hay cosas que... Yo me acuerdo que habían cosas que no tenían su razón de ser. Y bueno, a ver. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Y entonces, claro, podríamos empezar con el final del narrador, que se le dice. Que es el final que teóricamente, digamos, el narrador te va contando una historia y tenés que ir haciéndole caso en todas las opciones. Hoy voy a hacer un long play de esto. O sea, vamos a hacer por lo menos unas 3 horas. Y por ahí de última después arrancamos con Fallout. Pero la verdad que tenía muchas ganas de probar el contenido nuevo porque me encantó lo que vi. O sea, vi unas cositas que... Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Bueno, sí, le vamos a hacer caso, porque yo sé que en este lugar también habían cosas para hacer. Pero bueno, en todos los lugares que hay en el juego tenés muchas cosas para hacer. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to subió his hacia la boss's oficina de su office. jefe. Ok, subimos. Sí, me acuerdo de esto, me acuerdo. Es hermosa esta Stepping into his habitación. manager's Y office, pensar que todo Stanley esto was está once hecho en again Source. stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that Lo the de sí, keypad me behind the parece medio boss's desk flojo, guarded the ahora que estoy terrible truth notando, that his boss que had no han been keeping actualizado from los him. gráficos. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. 8, 4, But of 5. course, Stanley couldn't possibly have known that. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Pura He casualidad. stepped into the newly opened passageway. ¿Dónde? Ah, acá. Ah, sabría esto. Así que bueno, yo decía sacar unos... Ah, mira, hay un ascensor. ¿Solo el ascensor tengo? No veo nada. Ah, llego hasta acá nomás, está bien. Bueno, ok, tengo que ir por el ascensor. Yo decía sacar 3 o 4 finales y de última después mirar en Google a ver si hay otro que podamos hacer. Porque en sí está bueno, digamos... Porque además este juego yo lo jugué cuando salió, pero bueno, lo actualizaron. Lo actualizaron y me pusieron cosas nuevas y además estaba de oferta en Steam, así que no me pude resistir. Y encima que este juego lo jugué a 2 FPS, porque no andaba bien, me acuerdo. Y olvídate, ni siquiera streamearlo. Lo que sí noto que no va del todo fluido el stream. O sea, no va a 60. Y yo sí lo estoy viendo a 60. Eso después lo tendría que ver y lo tendría que tocar. Bien. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Me encanta porque la historia del narrador está bastante buena. Porque es como que... No sé, como que todos digamos, todos tenían... Tipo la Matrix, una cosa así. O sea, que había alguien que todo el momento estaba vigilando. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Sí, esto es muy a lo Matrix. Yo estoy contento porque ahora que tengo 16 GB pude jugar videojuegos que tenía en Steam y no los podía correr. Que bueno, eso está bueno. Sí, o sea, parece que no, pero hoy se ocupa muchísimo la RAM. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Nosotros éramos el 247, ¿no? ¿A dónde está el... 247 debería ser allá abajo, ¿no? Ah, pero no se ve.
Éramos el 247, ¿no? Creo que sí. No, he refused to believe No, se negaba a it. He creerlo, no couldn't podía accept it. aceptarlo. His own life in Su propia someone vida else's controlada por control? otro. Never. Jamás. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Es muy buena. But here was the proof, the heart of the operation. El núcleo de la Controls operación. labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past Tengo began entendido to que hay sink uno de in, estos finales Stanley que sí. decided that this machinery would never again exert its terrible power over Hay un final que another podés human tocar life, todos estos botones, for pero no me acuerdo he cuál era. would dismantle the controls once and for all. ¿Y cuál era? Aguardando instrucciones. A ver. Ah, claro, y acá tengo que prenderlo o apagarlo. Y bueno, ya en sí estaba apagado, pero bueno, lo apagamos del todo. ¿Carga de vuelta? Creo que no, ¿no? No veo nada. O sea, no sé si me estoy moviendo, no sé, no veo nada realmente. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. Ah, sí, la habitación que se abre, He sí, had ya me acordé. won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. No sé, es muy a lo Freedom Matrix. was mere Es muy moments a lo away. Matrix el final del narrador. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered Nada de to eso him, importa. for it was La not verdad que sí. knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Y no No puedo longer volver. would anyone tell him where No to puedo go, volver. Claro, what este to es el do, final. or how to feel. Como dicen en el Whatever final del life he narrador. lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth Está bien knowing. hecho, para ser de Souls Stanley está re bien stepped hecho. through the open door. Para ser un juego hecho con Source, o sea, es literalmente el mismo motor que Half-Life, es hermoso, Stanley está re felt bien the hecho. cool breeze upon his skin, the feeling of liberation. ¿Vos lo has jugado a este the juego, immense Ale? possibility Es of muy the buen new juego. path before A mí me him. encanta porque me This gustan los was juegos de toma de exactly the way, decisiones. right now, O que tienen, the digamos, things were algo meant to extraño en el happen. universo, en su universo. And Stanley was happy. Y Stanley era feliz. Y ahí termina el primer final. Obviamente vivimos en un bucle. Termina el juego, sí, ese es el final, digamos. El final 1. Hay un montón de finales. Pero es como. Pasa como en la película esta donde vivís todo el mismo día. Bueno, exactamente lo mismo. O sea, es un bucle infinito. No, sabía que si hacía trampa te encerraban en un cuarto. Ah, sí. Sí, es uno de los finales que también me parece que ese es el final que tenías que apagar las computadoras, una cosa así. Y vos si te subías a uno de estos de estas sillas. A ver, ¿cómo era? No matter how hard Stanley looked, he couldn't sí, find mira. a trace of his coworkers. Mira, me parece que era este, a ver. At first, Stanley assumed he'd broken the map Que había until roto he el heard mapa. this narration and realized it was part Sí, of me the había game's sido design parte del all diseño del along. juego. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Sí. Sí. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. No voy a You reiniciar could el have done it juego. just then. Now would also be an appropriate time to quit.
Any of No. these points and so many, many more, all of them are Ah, sigo appropriate. estando abajo de la ventana, I'm ¿no? enjoying Sí. what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to Me restart encanta. the Estas game. cosas me So, encantan. just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Ah, yo te ponían música, There Qué bueno. once was a man named Stanley. Ah, y te cantaban People también. considered so manly. Sí, este es But otro de the los truth finales must be raros told, que... he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed Claro, them sí, o like sea, some podés kind of reiniciarlo, glutton. pero te He perdés did it toda all esta day interacción. in a meaningful way, but his brain had long No, ceased es literalmente to un castigo porque which is en why he's sí, in this digamos, parable. uno de esos finales raros And lives donde existence justamente te salís quite del mapa. terrible. And if you are not strong and keep playing along, Igual es el you único lugar too donde podés hacer will esto. become quite unbearable. Yes. You too will become quite Igual de insufrible unbearable. será tu papel. Maldito narrador. No, pero no voy a reiniciar porque en sí la idea del juego es que te trates de no reiniciar manualmente. Aunque no sé si este lo tenía que reiniciar manualmente, ¿eh? Pero teóricamente es como que el juego no se rompe, sino que está hecho por valores. Y según lo que hagas, pasan X cosa o no pasa nada. Y este cuarto es rectangular. ¿En serio tengo que reiniciarlo? No me acordaba de eso, ¿eh? No, para mí que no. No puedes saltar. Ah, no puedo saltar. Ah, ok. No quiero saltar, pero quiero salir. Quiero que me reinicien. No, voy a tener que reiniciar manual. En serio, empezar de cero. Maldito narrador asqueroso, ¿eh? Perdón, vos sabés que te aprecio, Percy. ¿En qué sentido? All of his co-workers O were sea, gone. ¿por qué? What could it mean? ¿A qué va eso? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Bien, ahora vamos a hacer... No vamos a hacer todavía lo del contenido nuevo. Pero ahora vamos a hacer When otro Stanley final, came el que to no a le set hacemos ni of two caso. open doors, he entered the door on his left. ¿Qué te dice reiniciar el juego? Ah. No, está bien, no, sí, es que es la idea. O sea, igual... o sea, el juego una vez que se crea, ya el valor que tiene... no es modificable. Ya directamente el juego ya parte por esa base. O sea, hagas lo que hagas o reinicies cuantas veces reinicies, el juego se rompe por dentro. O sea, y cada cosa que vos haces influye. Por ejemplo, el narrador dice que tenemos que ir por la puerta de la izquierda, vamos a ir por la puerta de la This was derecha. not the correct way to the meeting room. Pero and pasan Stanley otras knew it cosas, perfectly por eso. well. Perhaps Esa he es la wanted idea to del stop juego. by the employee lounge first, just to admire it. Igual yo sé que a mucha gente Yes, esta truly a room especie de worth juego admiring. lo It had really sienten, been worth pero the detour uf. after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Sí, pero no le vamos a hacer caso al narrador. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, voy a ir derecho. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years Encima ago. me tira hate. Me voy para acá. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. ¿Cómo me puedo I matar? realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. Te I'm lo pido asking por for ella. her. ¿Por quién? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your Para que no work puedo ir. aside, to let her back into your life.
She's been waiting. ¿Cómo? That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. ¿Y qué pasó? Nada. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Es la 427. Esto se supone que es mi There oficina. we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a ¿Verdad loving pensaste que tenías una esposa que wife? They te want to amaba? commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. What the fuck. This is a very sad story about the death of a man named What? Stanley. Buen día, empleado 4. Oprime bien tu teclado. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Oprime U. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Esto no me acuerdo. Búho. But in his mind, A ver, in un his segundito. mind, Volví. No, no se cortó, sino que había un... Se ve que había un vendedor ambulante o algo así. Siempre pasan por casa, así que bueno. Seguimos. and he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever De que happen nada to de esto him. le iba a suceder. Buex. A ver. And so he began to fantasize about his own job. ¿Cómo es? Es First, he bue, imagined that one day o while at work, he X. stepped out from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Q. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Ajá, sí. K. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible Ah, paths and están cazando destinations. están Down pasando one path cosas. lay an enormous Están round cambiando room cosas. with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy. Claro, van in his cambiando head, las cosas he a medida que vamos relived it tocando las again, teclas. and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Z. But there is no answer. Ah, claro. How could there possibly be?
In reality, all he's doing is pushing the Claro, same estoy volviendo buttons he always a mi has. coso, Nothing a has mi cubículo. changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Oh. And I'm trying to tell him this. That in this world, he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. No se detiene. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Le va a pasar igual. Acá. You see? Can he just not hear me? Claro, volví. How can I tell him in a way that he'll understand that every Volví a la second he habitación remains principal. here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Oh. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. A ver. And I tried again. Muere. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Va. Vuelvo al principio. Ajá, ok. Bien, vamos a All of his intentar hacer la cosa. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he Claro, had y hay simply que missed a ir memo. fijándose. Mira, esta computadora no estaba prendida. Eso, ¿ves? Ay, ese era para otro de los finales. Pero me parece que había que pulsar las computadoras, había que pulsarlas en un orden. No vamos a hacerlo del contenido nuevo todavía. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. La puerta de la izquierda me llevaba... Ah, a ver. Yo sé que una de estas puertas, si la abrías y la cerrabas muchas veces, o me pareció haberlo visto. ¿Podía volver? Creo que no, ¿no? No, no puedo. Ok. No falla, me pongo a ver stream y me empiezan a llegar notificaciones. te doy suerte con las cosas. Yet there was not a single person here Te doy suerte con either. las cosas, dale. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Oh no, oh no, 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 not no, again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Me quedo acá. Me quedo acá en el cuarto de... A ver, ¿había algo acá? Creo que podía hacer algo, pero no me acuerdo qué era lo que podía hacer. Me fue. Bien, había que ir hacia arriba, vamos hacia abajo. Stanley walked upstairs to his boss's office. Uf. Esta luz roja. ¿Qué es esto? No, no es nada. Es un papel colorido. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. Estoy dando vuelta en círculos. Made any logical sense. O sea, es la misma And as habitación. Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Sí. No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream.
Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Es verdad. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not Qué woken up. flashero. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head Sí. dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? No creo. Stanley is as awake right now as he's Bah. ever been in his life. Es al revés. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Antes de llegar al auto no hay una puerta de costado, he a knew ver. for certain, beyond a doubt, that this Puede was ser que in no lo fact a haya visto. dream. Did the voice not see him No. float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. No. Surely, if he could just... He would prove No. it. He would No, prove no. that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. A ver. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me Reinicio. wake up, he thought to himself. Y no voy a I'm despertar. through with this dream. I wish it to be Adivino. over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Presionando los Please. botones. It's all I want. I want my apartment and my wife. Si no And tengo my esposa, job. ya me dijiste que no tengo All I esposa. want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. ¿Jumpscare? I am okay. ¿Jumpscare? No. A ver. Seguimos en lo mismo. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. ¿Qué le pasa? Se le había ido la cabeza. This is the story of a woman named ¿Cómo? Mariella. ¿Cómo? What the fuck? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body The of fuck? a man who had stumbled through town talking and screaming to himself. and then Éramos un collapsed loco. dead on the sidewalk. Although she had Éramos soon un loco. turned to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. No. I know what is real No me la and what contés. isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. Bro, Then she éramos remembered el the loco. meeting she ¿no? had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Pasamos de ser un oficinista a ser un loco. Bien, bueno, al principio sí. Bien. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No,
No, the orders were still missing. For now. No puedo tocar nada acá, ¿no? No. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. Claro, This couldn't go anywhere except badly. Había una forma de quedarse en el Stanley cuarto. thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. No puedo hacer nada, en In here serio. I can be happy Qué raro que no puedo hacer nada. forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. No puedo salir de acá. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Reinicio, ¿no? Seguro. Sí. Bien, somos la 4... Somos la 427, All ¿no? of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Bien, esta computadora no es. Hay unas computadoras que se tienen que apagar en un orden. Esta tampoco es. Esto lo puedo cerrar. No. Ok. El nuevo contenido. ¿Puedo desenchufar el...? No lo puedo desenchufar. Después vemos el nuevo contenido. Stanley came to a set of two open Vamos doors. ahora He entered the door on his left. hacia la izquierda. Voy a la sala esta. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he No me might deja find entrar an al answer closet. there. Maxi Papel ha usado chapitas Hola, y dice hola, ahora. buenas tardes. Buenas ¿Qué juego tardes. es? ¿Qué juego es? Es de Stanley Parable. Es un juego de narrativo Coming to a que, según las staircase, decisiones que Stanley tomes, walked upstairs va to his afectando el boss's juego. office. Está muy bueno realmente. Está muy bueno. Ah, mirá. Eso antes no estaba. Esta puerta. Esta puerta no estaba. No estaba esta puerta. Claro, ¿ves? O sea, pasa esto. O sea, uno de los caminos que hicimos... Esta puerta tampoco estaba. Uno de los caminos que hicimos es... dinero en la mañana, dinero en la tarde, dinero para desayuno, dinero y mordida. Extreme Bathrooms, Time. O sea, está bueno, suena interesante. Está bueno, es un juego narrativo. O sea, a medida que vos vas haciendo cosas, va afectando el juego. Por ejemplo, esta puerta no estaba y aquella puerta del fondo tampoco estaba. Si yo voy por acá y uso el ascensor, ¿puedo usar el ascensor? Ah, pero ¿y si pulso arriba? Ah, de una otra forma. Vamos a ir arriba, a ver. Ah, ¿sí? ¿Puedo? Música de ascensor. Ah, y es el narrador el que está cantando. No me la contés, ¿en serio? Ah, es un ascensor de mentira. Ah, es verdad que los ascensores tienen música. Sí, acá en Argentina es raro eso. Los ascensores que no tienen música. ¿Y si me quedo encerrado? A ver. ¿Por qué le apuntaba? Ah, estrategia de negocio. What the fuck. Ah, bueno, eso creo que no. Eso no se va a poder.
Es que no conozco los ascensores. ¿Cómo no va a conocer los ascensores, Ale? Vivís literalmente en Buenos Aires. ¿Cómo no va a conocer los ascensores? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover Decime que puedo not an salir. indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud. Bueno, to vamos a cambiar nobody. acá entonces. He began wildly Era tearing through papers on the boss's 28.57 desk, era. pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. 2842. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. 28. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. 73. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known. Yet incredibly, by simply Yo pushing no vivo en random capital, vivo en buttons la on the provincia de keypad, Buenos Aires. Sí, pero que en Stanley ningún happened to lado va a pick haber up the ascensores. Muy by poco. sheer Es poco amazing. común eso. He stepped into the newly opened O sea, passageway. en donde vivís no hay ningún hotel ni nada que tenga ascensores, eso. Eso es raro, ¿eh? Es raro, es raro. Ah, acá se abrió esto, ¿no? A ver, un momento. ¿Este es el único lugar a donde puedo ir? Claro, pues tenía este lugar, pero este lugar no hay nada, creo, ¿eh? Pero quiero estar seguro. Este hueco es raro. Este hueco realmente es raro. Bueno, pero no hay nada. No, yo digo porque hasta el pueblo más tranqui tiene algún hotel o algo así medio copado que tiene ascensores. Igual, acá donde yo vivo hay ascensores y ninguno tiene música, así que tampoco creas que tiene Stanley walked música. straight ahead through the large door Bien, that read puede ir por acá. Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. ¿Muerte violenta? ¿Cómo? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity No, to turn no voy a dar around la and vuelta. get back on No te voy a track. hacer caso. At Ah, this o capaz point, que... Stanley no. was making a conscious, concerted effort to walk forward Es un and pasillo willingly infinito. confront his death. No es un pasillo infinito. ¿Qué es esto? ¿En serio me muero? Ah, no. What the As the fuck? machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't ¿En see serio me the van a big aplastar? picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. ¿En serio me van a Perhaps his death aplastar? was of no great loss, like plucking the eyeballs No from puedo, a blind no puedo man. escapar, ¿en serio? So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. No puedo, ¿en serio no puedo escapar? Ah, Farewell, Stanley, cried the narrator, Ah, as come on. Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. mentira. De Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What ¿Y esto? exactly did the narrator think he was going to accomplish? Creo que la municipalidad tiene uno en el segundo piso porque el intendente no usa la escalera que usa la gente. Háblame de política sin decirme que me estaba hablando de política. Eso dicen. Y bueno, de última anda a la municipalidad y usar ascensor, si no creo que sea uso exclusivo del del intendente. When every path you can walk has been created for you long in Lord, ¿qué es advance, esto? death becomes meaningless, making life the same. No me digas. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? No, esto es un layout del... Esto no me acuerdo. Diagrama de la oficina. Este plano muestra la oficina al comienzo del juego, el camino desde la oficina de Stanley hasta las dos puertas de la... Fue la primera parte del juego que se construyó. Ah,
Ah, es de los desarrolladores esto. Qué grande. A ver. A lo largo del desarrollo se agregaron y se modificaron distintas secciones, pero el diagrama fundamental es casi idéntico a la primera versión. Claro, esto es por donde entramos. Acá hay algo, mirá. ¿Ves? Ahí te das cuenta que hay algo. Y acá también hay algo. Estas dos ventanas. O sea que acá hay algo. Esta ventana se puede usar. A ver. Esas dos ventanas también se pueden usar. Claro, y acá llega hasta el cuarto de las dos puertas. Es el intendente solamente. Ah, perro. Wow, cómo vive bien el intendente. Las dos puertas. El escenario de las dos puertas abiertas fue la primera pieza concreta del diseño de Stanley Perzivaahl. Una vez que se creó esta habitación, el resto del juego surgió como una extensión, una exploración de la contradicción que se planteaba aquí. Archivadores. Computadoras. Ah, los botones. Sonido de botones. Selección de los sonidos que se utilizan en el juego cuando se oprimen botones. Ok. La oficina. ¿Qué más hay? La computadora de Stanley. Pinturas de la naturaleza. Ah, debe haber algo acá, acá segurísimo que hay algo. De Stanley. Ah, mira, toda esta gente, ¿en serio? No creo. Diseño de modelo. Arte original. Música original. Música original. Diseño de sonido. Música adicional. Desarrollo adicional. Producción. ¡Qué buena onda! Y pero ¿por dónde tengo que ir ahora? Ah, mirá. Hay diferentes layouts de la oficina. Ah, perro. ¿Y qué cambian? Ah, las bibliotecas. Reglas de la oficina. Final de la libertad. Ah, mira, acá está el final de la libertad. Esta fue la primera versión del final de la libertad en la versión alfa del juego. ¿Qué era esto? Escritorio de la cuenta regresiva. No, el escritorio de la versión inicial del final de la cuenta regresiva. Pero esto se... Ah, mira. Ah, mira, es otro de los finales, o sea que... Habitación de la cuenta regresiva. Una versión inicial de la habitación de la cuenta regresiva. El ascensor. El ascensor de la sala de monitores. Segurísimo que hay algo acá, Segurísimo. Final Zen. Una versión inicial del final conocido como Final Zen que luego se descartó y se combinó con otra parte del juego. Ajá. Palancas del Final Zen. Ah, debe estar... El narrador escribía que el color había accionado. Ah, ok. Modelo del Final Zen. A ver. El Final Zen tuvo muchas iteraciones. Esta sala representa la cuarta versión del final. Pensamos que habíamos terminado, pero decidimos abandonarlo y modificarlo otra vez poco antes del lanzamiento. Ajá. Final del menú. Durante mucho tiempo tuvimos un final que solo determinaba cuando el jugador reiniciaba desde el menú de escape. Por desgracia, muy pocas personas se dieron cuenta de que esto era lo que había que hacer, lo cual fue frustrante para todo el mundo. Ah, ok. Había un final que tenías que reiniciar literalmente. Avances. Lanzamos 4 avances principales durante el desarrollo del juego, cada uno de los cuales transmitía un aspecto del espíritu del juego. Este es el primero publicado en mayo del 2012, en el que se ve una serie de habitaciones rotas y la voz del narrador que les informa a los espectadores que están reparando una nueva versión de Stanley Perzivaahl. Habría que verlo esto, Debe estar el tráiler. Percy, el miércoles es feriado. Este miércoles no, creo que es el otro miércoles, que es feriado por el censo. Está el censo nacional acá en Argentina y cae justo un miércoles. Pero no es este miércoles, tengo entendido que es el otro miércoles. Ajá, ¿y por dónde tengo que ir? Ah, mirá. Sala de reuniones.
Ah, mirá. Acá están las llaves de esto vale oro. Obey, disobey, maintenance, low. Opción 2. Ah. Acá había una... Ajá, ok. ¿Y la opción 3? Wonder with the maintenance in the lounge, ajá. And the back on track option. The confusion ending. Disobey launch. One doorway to maintenance in the launch and the original back on track option. O sea que... claro, y ventilación. Ah, mirá, hay una ventila en la sala de mantenimiento. Esto hay que verlo. Diagrama de la sala de mantenimiento. Los pasillos que vienen luego de las dos puertas iniciales. Eso no está bien traducido. Eran importantes, pero los jugadores lo requerían muchísimas veces. Probamos con varios diseños, pero definitivamente ganó la versión más simple, claro. One option. Ah, yo lo hice online. Joya, buenísimo. Mejor. Le voy a mostrar el papelito después y ya está. El cronómetro del apartamento. En una versión anterior de la lección que conduce al final del apartamento, un cronómetro te daba 15 segundos para atender el teléfono. Si no atendías, llegabas a otro final. Ah, esto era... Yo me acuerdo de esto. De esto sí me acuerdo. Que tenías como un contador. El montacargas. El objetivo del montacargas siempre fue ofrecer la opción de quedarse en él o saltar hacia otro camino. Sin embargo, después de esta versión inicial decidimos agregar la opción de que el jugador cayera a la muerte. Ok. El montacargas. Otra versión del montacargas. La segunda versión cumple la misma función que la del juego final, pero queríamos que se pareciera más a un lugar donde se almacenan mercancías. Che, es enorme este lugar. Claro, es como un layout de todo el juego. O sea, todo lo que es la... Claro, esta es la sala de mantenimiento. Acá tenemos que llegar. Pero tenemos que volver. El tema es que cómo volvemos. Debe haber algo para volver, Che, pero está bueno porque sabemos entonces que hay otro lugar. Ah, mira. Zona subterránea, escape. Game design. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Stanley Grabó el diálogo de todo el juego en 3 momentos diferentes a lo largo de 2 años de desarrollo. Aquí hay tomas iniciales que no se utilizarán en el juego final. Ajá. Bueno, ya me gustaría salir de acá. Ya sé más o menos a dónde tengo que ir, pero el tema es que... ¿Cómo salgo? ¿Tengo que reiniciarlo? ¿Manualmente, capaz? Ah, exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ambos de ser libres. ¿Cómo? Can you ¿Reinicio? see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Me aplastó. Podría salir. Tendríamos que haber intentado salir, estoy pensando. Sí, reiniciamos, ¿no? Bien, perfecto. What the fuck? Claro, ve, esto es lo que yo digo del valor. Vamos a llamarlo valor fan. Vamos a llamarlo valor fan, pero... The meeting room. Yes, that's where everyone would be.
Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Claro, me gustaría saber lo de las computadoras. Esa computadora no es la primera que tengo que apagar. Vamos a pulsar otra computadora. ¿Esa es una? No, esa no es una. No. Igual se llenó de papeles. Por algunas tiene razón. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. ¿Hay una ventila en este lugar? No. This room. No, no hay una ventila. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Puedo hacer este final de vuelta, pero no me conviene. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Claro, acá vuelvo a esto, y esto es lo que necesitábamos ver. Este lugar. Que va hacia el final confuso, tengo entendido. Pero acá decía que había una ventila. ¿Dónde está la ventila esa? Bueno, acá no puedo ir. Ok, vamos por acá. Me sirve. Sí, o sea, con el tema del censo vos si lo hacías por internet, después cuando pasaban por tu casa demostrabas el papel o el número y con eso ya te ahorrabas lo que tuvieran que llevar al manual. ¿La izquierda? Ok. Oh, no, it's to the right, my mistake. Ok, derecha. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ruido de papeles. Es muy parecido. Pasa que yo creo que este juego fue muy inspirado en Portal. Porque tiene que ver mucho con el tema de toma de decisiones y digamos, el tema del guión. O sea, el tema mucho más del guión. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Ya lo vimos, ahí está, no importa. Okay. We just have to get back to oh, who am I kidding? It's all rubbish. Ya lo arruinamos todo. The whole story completely unusable. Ok, sí, me acuerdo. Me acuerdo de este final. Es un quilombo este final. Bueno, pero vamos a hacerlo. Vinimos a jugar, gente. Y se va a jugar, obviamente. Bien, a ver. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over completely fresh. Puerta no está. Everything should be... Oh, did something change? Sí, las puertas. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Super mal hecho. ¿Cómo? Why am I asking you? I'm the Las one who wrote the preguntas story. son: ¿tenés piso de tierra, otro piso? ¿Trabajaste los últimos 15 días? ¿Esa mujer cuántos hijos tenés? ¿Sos varón? Ajá. Súper mal hecho. Está muy hecho, muy... Muy así nomás. Y bueno, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por acá? Me imagino. Vamos por acá, vamos por acá. Por acá, por acá. Vamos por acá. Claro, este era el final confuso. Este final, o sea, es de que se marea todo. O sea, que se mezcla todo. Claro, ves, y acá volvemos a la habitación. ¿Ves? Acá está la habitación. Entramos por allá y salimos por acá. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No están las puertas.
Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ok. Entonces, íbamos por acá, íbamos por acá. Acá volvemos. Aha! I knew we'd miss something. The story. Oh, no. Here it comes. Otro círculo. No, wait. No. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Esto no me suena. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. No. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. O sea, las preguntas te Is that llevan a un correct? resultado que todos trabajan y estaban bien y Do you no hay una remember, minoría que Stanley? hay una miseria, no hay puntos Well, do you know medios. what? Sí, Since I've completely lo que pasa forgotten que what we were en sí supposed to be siempre doing, muchos, how about o sea, this? como You win! Congratulations! como desarrollador de encuestas, I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, nunca good puedes tener job. una opción media. Tenés que sí o sí o sos I o no don't sos. feel right about this at Porque si all. vos le das We opción both media know you a didn't la put in any gente, es actual como que work for dicen, that bueno, win. Some people yo win soy fair and clase square, media, and pero this was capaz not eso one es of clase those media por situations. una tontera, no Okay. por I'm X getting weirded cosas. out by whatever this Por eso place is. mismo, I don't care what o might estás happen bien this time, o no estás I bien. have to restart. Bien, reiniciamos una vez más. Por eso mismo es como que esas... All right. Ah, I've got a mira, esto lo solution. nombró. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Línea de Stanley aventura. Parable Adventure Línea de aventura de Line. Stanley Parable. Just follow the line. How simple is Ah, ya that? esta puerta está abierta ahora. Ah, a ver. Está puesto el solitario. No puedo You see, saltar. the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story La of no línea. destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to Música. lighten the mood. Seguir. Seguimos la línea. Bro, mira con la línea esta. What the fuck? No, flashero. ¿Qué flashero eso? Hay una habitación entre medio. Qué locura. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely El helecho. and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ah, es un helecho, que me puedo perder. Bro. Wait, what? We're back at the office? No. Sí, No, porque habíamos ido por acá. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this Y ringing a debería ser por bell? acá entonces, ¿o no? Ah, otra vez volvimos a lo mismo. No. Deadline, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Claro, este es el final donde se reinicia muchísimas veces el juego. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right?
Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ok, vamos por acá. Now, yes, this is exciting. Es un Just cuarto- me and Stanley forging a new Sí, path, es a un new cuarto story. Well, infinito. it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use Estamos your caminando en imagination. círculo. Ah, no. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Sí, igual estamos caminando en círculo. Oh, no, not La- you la- again. la línea. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor ¿Cuántos rooms. finales tiene? Just don't Está muy acknowledge bueno it. el juego. It Sí, should be tiene fine. varios. Y tiene muchas interacciones. Porque en sí, finales debe tener 5. Pero hay otros como que son más glitches, son más... Ajá. Ah, a choice. We get to make a decision. ¿Otra From vez? here, the story is in our control. Claro, o sea, How tenés important muchos we finales, mustn't pero a la vez squander también the tenés como opportunity. finales In cortitos. fact, I believe I need a minute to think here. Por ejemplo, el Just final walk del in museo circles for a ese. minute. Ahí caminar en círculos, ¿en serio? Okay, No voy a so I caminar en know círculos. that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our Nuestro destino se destination corresponde con el origen de la corresponds puerta with the opuesta contra... counter-inverted ¿Cómo? reverse door's origin. Se remezcló So el starting narrador. from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ajá. Eso quería ver. Oh, El final de la what's this? confusión. The confusion Hace 17 ending. minutos que estamos You're jugando ese telling final. me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? 8 veces. That's Sí. really how all this goes? Sexto, séptimo, It's all octavo. determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? Claro. My Acá mind está. goes blank simply because it's written here on this, O sea, estamos this en el thing. cuarto reinicio. O sea, ahora viene este reinicio, el Well, quinto. who consulted me? Stan intenta Why jugar don't la I get to historia, pero no se le decide? Why permite. don't I get a say in all of No this? puede ir a ninguna Is parte it de hacer really- nada, la partida se inicia sola. No, it can't Sexto be. reinicio. I don't want it to be. I Séptimo don't want the game reinicio. to keep El narrador se ha restarting. ido. I don't want to forget what's Después de going mucho tiempo, on. Stanley I muere. don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? No, The, creo que no. Whatever it is that made this schedule? Algo me How dice que would no. we even know? Will someone come for us? Will something happen? No. No sé. No, porque justamente So, el narrador reinicia la partida. Okay. El narrador se olvida de los I reinicios guess now we just anteriores. wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Se reinicia, sí. No vi qué tenía que hacer. Igual creo que All seguimos of his todavía en el co-workers were final. gone. Sí, What could it mean? en el final de la Stanley confusión. decided to go seguimos to the todavía. meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A ver. Quiero estar de acuerdo. A ver. Sí, mirá. O no. Ah, no. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, Ahí está la just to línea, mirá. admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ¿Puedo ir por la derecha? A ver. Espera, vamos a And seguir so la he historia. ¿eh? detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Yet Me there quedé was con not a que el single hecho iba a ser person here importante. either. No sé por qué. Feeling a wave of disbelief, Esta no se Stanley puede. decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office.
But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during No, work volvimos a hours. este final. He No, might- espera. Empezar de cero. No, este no. El que tenemos que hacer All ahora. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a ¿Qué era memo. eso? Bueno, me pareció haber visto algo. Como que algo como que pasó. No sé, la reflasheo. Ah, a ver si puedo hacerlo de las computadoras. ¿Cuál será esta? No, no es esa. No. Tengo que ver el orden de las computadoras. El próximo reinicio lo vamos a hacer así. Todavía no vamos a hacer. Todavía eso no lo vamos a hacer. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Esto podríamos hacer. Pues tenía varios finales. O sea, estas decisiones. A ver, si vamos hacia la izquierda, vamos al cuarto. Del cuarto vamos a la escalera y de la escalera vamos a la oficina o al final de hace un rato. Si tomamos la derecha, vamos hacia el final. Ah, ya sé. Podríamos hacer el final de de no apagar el. Ya sé qué vamos a hacer. El final de la cuenta regresiva que estaba. Que lo había Yet hecho el there was diagrama. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a Vamos hacia staircase, arriba. Stanley Sí, walked sí. upstairs to his boss's Seguimos hasta el office. narrador, hasta la parte de la sala de guerra. Ah, estaba esta habitación. No me acordaba que estuviera, ¿eh? The moment he entered his manager's Era office, 2845, Stanley ¿no? froze in his tracks. 2845. Not a living soul anywhere. Stanley was in Sí. such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Se enojó el narrador. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a No, few no me moments digas. with some calming new age music. Ah, bueno. Le encanta narrar pornos música. ¿Eh? Qué chabón. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked Bien, a la forward derecha. into the opened passageway. Por acá. Por ahí no hay nada. Vamos por acá. Se prende y bajamos. Claro, ahora lo que habría que hacer en vez de apagarlo sería prenderlo. Igual podríamos buscar en Google cómo es que sigue. Porque sé que hay varios finales. Este ya lo Stanley hicimos. walked straight O sea, ahead el through the de large escape ya door lo that sé. Esto va read hacia el museo. Mind Control Facility. O sea, tenemos que hacer esto ahora. Vamos por acá. The lights Se rose on an prende. enormous Versión room packed with Matrix. television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Se levanta Did este he have the ascensor. strength to find out? Para hacer un juego del 2012, o sea, el alfa en el 2012, no sé si el juego en sí está hecho en el 2012, Now the pero en monitors jumped sí, to life. Their true nature digamos como revealed. que sí. Each bore the number of an Como que employee sí, in en the realidad, building. creo que salió en el Stanley's 2013 o en el coworkers. 2014, The lives of 2014, so no me acuerdo many bien. individuals reduced Pero es to una de images esas. on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where Éramos el freedom meant 247, ¿no? Estábamos entonces allá. Era el monitor que estaba allá abajo. Claro, los archivos, sí, sí, sí. Bueno, esto tenemos que accionar el This ascensor. mind control Acá abajo un facility, ascensor. it was too 247, horrible claro. to believe. It couldn't be true. Claro, es Had el que estaba en los Stanley really been lockers. under someone's Sí. control all this time? No, pero no sé Was por this qué the no se only reason enfoca he was happy with his la boring job? computadora. That his Está. emotions had been manipulated to accept it Ah, mira, hay uno que blindly? está despedido allá, otro allá. Igual los monitoreaban. Sí, los monitorean igual. No. Che. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world?
Ah, 4.27, no 2.47. But here was the proof. 4.27. The heart of the operation. Bien. Controls Esto labeled with había emotions. que... Happy or Bien. sad or content. Claro, estas son Walking, estos de eating, acá. working, Esto de acá. all of it monitored and commanded from this very place. Hay que prenderlo, And mira, as the apagarlo. cold reality of his past began to Che, sink ese in, código capaz Stanley si lo escribís en decided la that this consola. machine ¿Este juego tenía consola? would No, never tenía again consola. exert its terrible On. power. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Sí. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Cargando sistemas Stanley, de control I mental. applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. ¿Qué dice? You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the Detonación de network's emergencia de la emergency red. detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, ¿Cómo era eso? nuclear detonators are said to explode, eliminating the What entire the fuck? complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, What the isn't it, fuck? Stanley? ¿En It's serio? your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in What the mind. fuck? What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about Correcto. you, about me, where Ah, we're going. tengo que apretar el What botón all this 5. means, I barely know where to start. ¿Dónde está el botón 5 acá? What's Ya. that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated. Ahora él. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you ¿Dónde? exactly Ah, what ya. happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Pero ya presioné Of course, el that was botón merely 5. in this instance of the story. Oh, no. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other No, times, te vas a otra I cosa. let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense okay. of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with No on hace the next nada. go-around will be even 30 better. segundos. 35 My segundos. goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious ya sé. additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right ¿Dónde está ese color? now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room No, was no es capable of este, turning no. it off? I mean, look at you. Running from button No. to button, screen to screen, Ese clicking ahí. on every little thing in this room. These numbered Dos. buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video ¿Cómo game can be dice? beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Claro, es el botón 2, pero ¿es este de acá? No. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. Uno rojo. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Rojo. To see you No. made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy Los it botones son de lo first, mismo. so you can't. Good Take a look at the clock, 4.27. Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending. Che, no se vea, podría Just you hacer esto, being pero blown no to sé cómo. pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever after. Ok. Volamos a la mierda.
¿Se reinicia? Me imagino que sí. No, se debe poder hacer algo ahí. Buenas, Perzivaahl. ¡Ay, hola, DC! Espero andes bien. Todo bien, acá andamos jugando un poquito de Stanley Parable. Bueno, podríamos mirar el contenido nuevo ahora. Ahora sí lo podríamos contar. A ver. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show A ver. you. Quiero ver eso emocionante, ¿eh? A ver, a ver. Ya te tengo en la pantalla mientras trabajo. Ah, qué bueno, gracias, Daisy. Justo vas a ver lo nuevo de Stanley Parable. Pasa que este juego lo actualizaron la semana pasada y yo justo lo vi. I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ah, está al revés. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely Investor new experience showcase. built from the ground up. Welcome. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. Taste the sequel. This is what fans have truly been asking for. Claro, o sea, van a anunciar de Stanley Parable 2, Calling it the Stanley entonces. Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Como crearon el win-win. Como crearon el logo de Stanley Parable 2. Ah, mira, acá está la planta. Esto tiene... Ah, es una captura. ¿En qué está hecho? What the fuck? ¿Podría hacer algo acá? Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ajá. Nuevas cositas. A ver. El helecho, sí, el helecho, exactamente. No me salía la palabra. ¡Pah! ¡Qué bueno! Here we are. Go on. Try out some of the new features. El botón que dice el nombre del jugador que está jugando el juego. ¿En serio? ¿Dice Perzivaahl? ¿En serio? For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized Se lo reconoce que se los valide como personas individuales. So with that in mind, Esto es un my troleo. first addition to the game is this button Es un troleo a which muerte, speaks the sí. name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Es un troleo. 10 suba que es un troleo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes dicen que va a decir mi nombre? O sea, hay dos cosas. O puede decir el nombre del mail. Che, no, esto me da miedo. Puede decir el nombre del mail o puede decir el nombre de la cuenta. El tema es que el nombre del mail es mi nombre real. ¿Probamos? Es que puede ser que diga mi nombre real. Porque el mail... Va, el mail no. O sí, a ver.
El mail. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Jim. ¿Cómo? Sorry, I Jim. should have clarified. Right now, Era un the troleo, button viste que era only un says the troleo, name Jim. But of course, in the final game, this button no will say dirá tu your nombre, name, sea whatever cual name sea. that is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this Ok, ahora feature. nos llamamos Just Jim. play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Ok, Jim. ahora en más me llamo I Jim. want you to imagine yourself living as Jim. Sleeping Dormir, and hablas waking como as Jim. Jim. Falling in love and being Es heartbroken un juego as Jim. Percy, a lo Seizing mucho all dice of the Percy. world's Sí, no sé, possibilities as pasa que hay Jim, juegos and que as Jim, son watching your dreams crumble son medio into extraños, dust. Pues ya Do you como feel tienen it tus deeply? cosas, tus Are gatos, you really, truly Jim right now? If so, then a veces please te step dicen. forward and press the button. A ver. Jim. Yes, you see, what a thrill, what a rush. Bueno, That was igual, claro, you. dudo The mucho button que pueda described decir you. Perzivaahl. Do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it El would precio still be worth the estaría money. justificado. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Solo para agregarle un botón. En serio. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll serio? start to lose all sense of who you actually are. Bueno, hasta el final lo pude activar. Bueno, a ver, esa es una de las cosas nuevas de Stanley Parable 2. Va a tener un botón que dice el nombre. Bien. No, igual fuera de joda, no lo veo muy lejos I eso, suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. You hear Jim in the game. Ah, mira, le pusieron... Eso no estaba, Claro, el otro que dice Jim. Ya, lo cambiaron a esto. A ver. Epílogo. ¿Cómo? Free... O sea, nuevos y gratis y fáciles retos. Haz mundial de la configuración, agujero infinito, logro gratis. Logro gratis, me gusta lo de logro gratis. Get it here. ¿Este es el creador? La verdad que lo... ¿En serio? Me dan... logro gratis, solo jala la palanca, recibirás un reto. A ver, ¿en serio? ¿Por una Now, palanca? here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. ¿En serio? Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. Ah, es una mentira. Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. No anda el botón de archivo gratis, o sea, de reto gratis. ¿Algo más? ¿Nada más de eso? No. Nada, mira. Troleado, troleado a muerte. Ok, ¿qué más hay? What else? What other exhibits haven't we seen yet? A ver, ¿qué es esto? Can you find them? ¿Puedes encontrarlos? ¿Qué es esto? Collectibles. Now it's a real coleccionables. video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no ¿en serio? reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Todos los coleccionables en los juegos actuales te dan
te dan algo. Che, pero no hay nada. Ah, sí. Wow, ¿qué es eso? Ah, son personas. Ah, un coleccionable. Un muñequito de Stanley. Ah, a ver cómo se ve. Ah, se ve muy lindo el muñequito. Dámelo. 1 de 6. Ajá. Colecciónalos a todos. ¿En serio tenemos que buscar las figuritas? No me la God, contés. it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Agujero infinito, a ver. Claro, es el muñeco este. Está bueno, ¿eh? ¿Coleccionables? Creo que o sea, este tiene coleccionables, si no me equivoco. O sea, había algo que vos podías coleccionar, pero no me acuerdo bien qué era. Whole Infinity. ¿Cómo? ¿Es literalmente un agujero infinito? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's ¿Cuál never es la been idea done de esto? before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A Lol, stunning ¿en serio? leap forward for video games as a medium. A ver. LOL, es verdad. See? Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, Ah, ya sé since cuál es you've el gotten to chiste. see the infinite hole, Fíjate que no se hace más you can chiquito press the teleport button to el pop punto. back up to the Es top, una animación and we can esto. continue onward. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Es bueno, ¿eh? Okay, and I guess we're back in the hole now. Did you really need to see it again? I Sí. don't know what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. It's exactly what you're doing right now, but forever. There really are so many other fascinating exhibits that I've prepared for you. I really spent quite a lot of time on all this, and I would very much like to show you some more of them. How about we go ahead and press that teleport button again so we can get back to what's really important about... Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing, infinito. Stanley. I'll be honest with you. I truly did not believe that anyone would actually stay in the hole long enough to hit the bottom. Yes, I know. Juegazo, I ¿cómo told you andamos? the ¿Cómo hole was andamos, infinite, Luxo? but ¿Todo come bien? on. Who Estamos probando actually wants to la fall nueva forever? versión de Stanley The Parable. hole was plenty deep. It was more than deep enough, in my opinion. Maybe it's you who likes Y estamos falling viendo too qué es lo much. que hay de nuevo. Maybe you're the problem. O sea, teóricamente va a haber una secuela Look, que está the buena. thing's got a little La verdad heated estaría buena there. una I think secuela de we este both juego. said some things we didn't mean. Es un Why juegazo. don't we just put all this behind us and agree to just call the whole Agujero casi infinito. mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the Ok, hole a and ver. we can move on. La I'll just be up here versión when you're aniversario es la versión. Sí, no sé si es la versión aniversario, pero es la versión Ultra Deluxe. Que es una. Tengo entendido que. Que es, digamos. Tiene cositas nuevas. No sé cuántos finales tendrá, pero debe tener cosas. ¿Jugaste de Beginner's Guide? Es del mismo creador. No, no lo he jugado. Lo voy a buscar después. ¿Es así del mismo tema? Porque la verdad que me sirven. Esta clase de juegos a mí me gustan realmente. Ah, de Jump Circle. Esto You me know what? acuerdo. Let's bring the jump circle back for Stanley Esto me acuerdo Parable haberlo 2 visto as en un well. tráiler. It's... Oh, wait. You Claro, already Rob. spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh well. I suppose it can just be a nice Che, decorative ¿por qué tiene piece como then. un lagazo el número? ¿Puedo saltar? No. ¿No puedo saltar más? Ok. Pero no había saltado. Ah, porque he presionado la barra.
He presionado la barra antes y capaz que eso me sacó los... Ah, qué lástima, quería saltar. Porque claro, no se puede saltar en este juego, tengo entendido. A ver, ¿qué más queda? Por favor, no screenshots. ¿Cómo que no screenshot? Ah, claro, no screenshot, está bien. Una nueva oficina. El rojo es el nuevo naranja. Ah, mira, Ray Tracer. Ray Tracer debe estar bueno, La parábola de Stanley. Más parábola que nunca. Es la historia de un desarrollador de juegos que le manda al amigo juegos para que pruebe y en un momento deja de mandarle cosas y vos vas rejugando lo que te envió para saber qué pasa. Hace screenshot para ver qué pasa. ¿En serio? ¿Pasa algo si haces screenshot? A ver, un segundito que toque una cosa que no tengo que tocar. No, no pasa nada. Ah, mira, tiene un sonido como de... ¿Por qué ese sonido como es de teléfono? A ver, ¿y si hago screenshot de esto? No, no puedo, no me dice nada. Hay un sonido. Como de por acá el sonido ese. Como cuando te van a llamar. Sí, y está al lado de un parlante. ¿Y cuál es la diferencia? Son los desarrolladores llamándote por una demanda. Capaz. No, la diferencia es que hay cositas que hay que ir descubriéndolas. A ver. No, no pasa nada. Si haces screenshot no pasa nada, pero estaría Okay, bueno I'll que be pase. honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Vamos con este. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, Era al revés. it O sea, era al is. revés. Si posabas a este salían los globos blancos. Adivino, ¿no? Que la caga. Este juego deberían traducirlo, sí, doblarlo, sí, es verdad. Deberían traducirlo. Pasa que el actor de voz es muy reconocido. No, I've made my decision. Es muy reconocido, tengo entendido, el actor de voz. Pasa que son de esas voces que... Coleccionables, logro gratis, agujero casi infinito, se lo cambiaron. Y bueno, ¿qué más hay? Debe haber algo más. Ah, a ver, acá hay un Shown Circle, This Map, Free Achievement. Mira, esto no está traducido. Aquello sí estaba traducido, pero esto no está traducido. Pasa que salió hace una semana esto, Capaz que con el epílogo con... Ah, no. Capaz que ahora en unas semanas... es británico por lo que veo, sí. Sí, algunas cosas no están... Salió hace literalmente una semana. O sea, salió el 28, tengo entendido. Bueno, un poquito más de una semana, casi 2 semanas. Y esta es la actualización nueva. Por eso mismo, incluso está en oferta este juego. Está creo que a 100 y algo. O sea, yo ya lo había visto de antes y estaba caro. Pero ahora sí, lo han puesto barato realmente. A ver, un segundito. Claro, pasa que el original salió en el 2014. Esta versión es una versión renovada, por eso se llama Ultra Deluxe. Que no sé si es para, digamos, presentar de Stanley Parable 2 o realmente hay cosas nuevas. O sea, nuevas en el sentido de finales y todo eso. Seguramente. Así que bueno, a ver un segundito. No, pasa que ya llegó mi
padre, así que seguramente van a escuchar al perrito. Pero me gustaría... Mostly Infinite Howl. O sea, hay cosas que sí las agregan a medida que vas jugando. Pero igual me gustaría... ver qué más hay. Reassurance Bucket. Esto... A ver, esto no me suena. O sí, a ver. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. That it Por lo que engendered dice a chaotic perrito. sense of reckless despair in those who played. ¿Por qué dice perrito, Well, papá? No, el perrito. I'm happy to Mi say that perrito. after much consideration, No, mi I've padre. engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. A ver. It's the Stanley Parable. El balde tranquilizador de Stanley Bucket. Parable. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of Un alma y corazón sentirán calm calma y will fill your alivio. mind and your heart. It's Okay. true. As long as Es you hold literalmente on un to the balde. bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. ¿Te imaginas lo molesto que sería eso? ¿Cómo? Yes, the bucket is the ¿Y pero de qué perfect sirve? No entiendo de qué sirve. solution. Sí, eso, quiero ver de qué sirve. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing Che, ¿creen que se ve el balde? despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. ¿Cómo? The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Ay, ¿me llevo el balde? Ah, perro, entonces para algo se usa, a ver. Ah, bien, bien. O sea que hay cosas acá. Porque agarramos este balde y parece que no lo podemos soltar. Segurísimo que hay cosas entonces. Hay segurísimo que hay cosas en esta digamos, expansión de Stanley Parable. Does anyone give out awards for most enjoyable El balde más bucket in a disfrutable de video un game? videojuego. That really should be an award if it isn't already. Claro, nosotros entramos por acá, ¿no? Sí, entramos por acá. Ok, ¿y para qué es el balde? A ver. No, es para... Este balde se usa para algo. Mi 100 sub que se usa para algo el balde este. Ay, ¿qué tiene ray tracing el balde? Ah, no, la textura va cambiando según el entorno. Claro, pero ¿para qué es el balde? Ah, mira, y todos los logos cambiaron. Ah, ¿y no está mal la dirección? Ah, no, sí, la dirección está. ¿Cómo? Ah, no, está bien, ¿no? Dimos la vuelta así. Ah, claro, sí, entramos por esa puerta y salimos por la otra. Este balde se usa para algo. Pero me recontra re seguro que se usa para algo. No creo que hayan puesto un balde por poner un balde. Ah. Ah, no. Ah, a ver, espera, por ahí se puede ir. ¿O no? Sí se puede ir por acá, mira. A ver. Salida, círculo de es por acá se sale. ¿Y qué, me puedo llevar el balde? Habría que buscar en All right. Google. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? No, pero hay más cosas. Hay más cosas. Sí, sí, me acuerdo de haber visto otra cosa yo, ¿no? que tenía que ver con esto, pero no tan So, así. Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together. ¿Están as haciendo one un Stanley single Parable 2 coherent realmente video o es un game, but troleo de la I can expansión feel esta? it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment.
I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? Sort of. Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes. Yes, this is much better. Deja el googleo, dale. Here we go. Fíjate, pregunta ¿cuántas versiones hay? Who am I kidding, Stanley? ¿Cuántos finales hay? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel está bueno that would porque capture encima all de the eso, magic of the que first game. esto I wanted fans se to love cambia it. todo No matter how in-game, good o sea, no these hay ninguna gags are, they pantalla would de stand carga on ni their nada. own. They would need the Eso lo hace structure muy and the original el gameplay of juego. the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Stanley Let me see if I Parable can whip 2 something up. confirmado. Ah, buenísimo. All right, perfect. Go ahead. Take a look. A ver. ¿En serio? No me digas que es una demo. This A is ver. the story of a man named Stanley. A ver. Stanley worked for a company in Ah, a big cambian building where los he logos was nomás. employee number 427. Employee number 427's job No me was digas simple. que He es sat at lo his mismo que le desk in agregaron los room globos. 427 and he pushed No me buttons on the digas. keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk. Es lo mismo, es el mismo intro, pero le agregaron los How globos. long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, A ver, Stanley quiero relished ver. every moment that the orders came in. No, puede ser que al salir del cubículo este cambien las cosas. Puede ser. Stanley was happy. Puede ser. A ver. And then Puede one ser. day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Dice que hay No más one de showed 20 up to give him finales, instructions, unos 28 call a no me meeting, la or even contés. say hi. Never in all his years No at the puede company ser, had tantos this finales le happened. agregaron. This complete Pero si isolation. prácticamente no pesa Something más del was very juego. O clearly sea, es un juego wrong. también que era un juego muy liviano, Shocked, pero no pesa frozen tanto más. solid, Como para que Stanley tenga esa found himself cantidad de unable to finales. move for the longest time. Es But as he came muchísimo. to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his co-workers were gone. Es lo mismo. What could it Le mean? pusieron los globos nomás. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps ¿en he had serio? simply missed a memo. Ah, mira, no se puede pasar por acá. O sea que algo cambió. Incluye un final nuevo llamado epílogo. A Stanley ver. felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? ¿El balde? ¿Hay un balde? Ah, sí, el balde. Stanley picked up the bucket. Es el mismo concepto, pero con... Es literalmente el mismo juego, pero que le agregaron esas Stanley 4 o touched the 5 bucket cosas. tightly to his chest and entered the door on his A ver, left. espera, vamos a seguirle el juego, a ver. Vamos a seguirle el juego. No, pero no puede ser 20 finales. O sea, este juego tenía 5. Still no one No was puede here. ser 20 o 28 Stanley needed the finales. bucket's Imposible. warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. ¿Puedo dejar This el broom balde closet de un lado? believes it deserves the bucket. I can really feel it now.
It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say ¿Y here. puedo dejar It's por acá? supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be. ¿Puedo Given the dejarlo por pressure algún that the lado? broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. Te paso This el is link. your Dale, dale, companion pásamelo. and lifelong friend. You can't hand it Tenés over. el VIP, así que puedes pasarlo por acá. We're getting into name calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to this stream of petty insults simply in order O sea, to get you to literalmente hand over the el narrador bucket? se robó el balde de la I oficina never de liked coso. this broom closet for a La variety of oficina de, reasons. o sea, del Even armario de this is worse limpieza. than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I'd never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Ahí, a ver, ahí lo vamos a ver. Pero no puedo dejar el balde. No, me parece que no puedo dejarlo. Bueno, listo, fue. Vamos por acá. Okay, A ver. I've got you segundo. something which I think will help settle this debate. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of Ah, es happiness, verdad, Stanley. están God estas knows figuras I tried. también. So, I implore you to savor each and every Seguramente moment you come across one el of these epílogo está beautiful con esto. figurines. Está con esto, segurísimo. Segurísimo que el epílogo está coleccionando todas las figuritas. El tema es que andás a ver dónde están todas. Son 6. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to No, discover este not era, an indication era of any human 2845, life. ¿no? Crushed by the weight of this revelation, but Stanley código guessed the cambió. correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, a ver. this is certainly the most logical Me explanation. parece raro, Me parece raro. Ah, mira que hay otra. Another miniature Stanley figurine. This, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Mini-stands. Stanley figs. Or Stanley figures. What about Stanlerines? Yes, Stanleycitos. I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Stanleycitos. Suena a otra cosa, pero bueno. Ah, o sea que los vamos a encontrar en el camino normal, digamos. El tema es encontrar los 6. Y no sé si por la otra puerta teníamos para encontrar otra. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown A ver. fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, Esto es diferente. reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Y acá tenía que estar la puerta de Stanley and the bucket escape. walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. No creo que hayan. Yo creo que le han agregado el and the The bucket. door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back No creo que on hayan track. doblado. A ver un segundito. At this point, Stanley and the bucket were No creo que knowingly hayan walking doblado forward todo de into a very vuelta. painful death O sea, for each of hayan them. hecho todos los diálogos de vuelta. Porque esto obviamente no estaba. Acá eso se abre, no. No, vamos para allá, vamos para allá. Quería saber si había alguna figura, pero no hay. No creo que. No, deben haber insertado. O sea, al narrador le habían dicho que diga The Bucket o algo así. Y se lo deben haber pegado, pues no creo que hayan grabado todo esto de vuelta. No lo creo.
O sea, le han agregado esa palabra y nada más. O sea, dudo mucho que hayan hecho todos los diálogos de esta parte de vuelta. Stanley and the bucket thought better of it and realized they simply had too much to live for. A ver, vamos a seguirle el juego, A veces siento que los actores de doblaje no les pagan lo que ven en español latino son divos, sí, literal. Pasa que no sé por qué, no sé si es por una cuestión de que hay mucho allá y acá hay poco, porque capaz que pasa por ese lado. En español seguramente doblaron todo de nuevo, conociendo cómo es en inglés y cómo está, tiene parte de ser remastered. ¿No le habrán pegado And the Bucket, vos decís? Porque pasa que lo veo muy raro que hayan doblado todo. Imagínate que tuviéramos que hacer todo esto de vuelta con el balde y todos los finales. O sea, estamos hablando de mucho tiempo de doblaje. O sea, mucho tiempo de narración. O sea, este juego debe tener fácil, no sé cuántas líneas de diálogo debe tener. Debe tener muchísimas. O sea, no más que Skyrim, obviamente, pero debe tener muchísimas. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do? Es que tendría que buscar exactamente el mismo micro y con los años las voces cambian. Y cuando pones un diálogo al lado del otro se nota mucho. Sí, es verdad. Igual no cambió, o sea, igual hay muchos, se pueden hacer filtros y todo eso para lograr una... He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never. He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. Sí, puede ser, At this point, he could trust no one. No, pero la voz es la misma. La voz es la misma. O sea, le han puesto filtros y cosas así, pero yo creo que... The heart of the operation. O sea, lo veo muy poco probable que hayan hecho todos los diálogos de vuelta. Or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Claro, cuando pones un diálogo al lado del otro se nota Stanley muchísimo. and the Sí, puede bucket ser. up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Ok, lo apagamos entonces. ¿Y qué será lo mismo, pero con el balde? Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... What? Se detuvo la puerta. What was happening? Se detuvo la puerta. Ahí te sabía que algo iba a pasar de Was Stanley diferente. and the bucket not about to be freed? A ver, An ¿qué es lo que va a unbearable pasar? silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. A ver. This building did not want the bucket to leave. Ah, no, ¿en serio? Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Claro, puede Needed ser, the o sea, soothing warmth of no the es tanto bucket. la que es diferente, sino por una cuestión de que cambian eso, le ponen el balde. Entonces, claro, con solo el balde hacen de 5 finales pasan a ser 10. Not while this building has anything to say about it. Stanley Igual, realized he would never claro, habría again que leave ver this qué very tanto, room. qué cada tanto But cambia realmente. at least he has the bucket.
To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Habría que buscar cuántos finales tiene. Very soon now. Lo que pasa es que no quiero verlo para no spoilearme. O de última lo que podríamos hacer es tratar de... ¿Acá vuelvo al principio? ¿Y que ahora el juego siempre va a tener los globos? Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others. So the thought of total solitude was terrifying to him. In the meeting room. Hay que ir a agarrar el Stanley balde. lifted the bucket into his arms and a Sí, wave en el of link comfort están rushed todos. over Ok, him. perfecto, ahí lo miro. Hay que ir a la sala de reuniones que está Stanley clutched the estaba... bucket tightly to his chest and entered. No. This was not the In correct the way to meeting room estaba... But La meeting Stanley room had estaba felt para the allá. bucket calling to him, telling Pero him bueno, that quiero ir the por acá. employee lounge was simply the Pues place solamente to acá en la be. sala de empleados solamente hay una. And here it was. Had the bucket turned ¿En out serio to no hay be ninguna? correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, Bueno. perhaps it truly was. Me siento How engañado. no? Never mind. The bucket was Podrás ver wrong. los nombres sin ver el Stanley contenido. took Ah, the door bien, on bien, his bien, left bien, bien. to go back to the meeting room. Sí, porque pasa que no me quiero spoilear mucho el tema de... A ver. No, said the bucket. Don't go to the meeting Oh, room. disculpe. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Oh, well, look who's got cold feet. Well, from here, it looks like the only way forward is down, since the lift won't be coming back, but that's ¿En serio no okay. vuelve? You've got a bucket. Did you know that buckets are routinely used as cushioning devices? ¿Cómo así? It's Positiva true. amortiguación, You claro can que fall sí, on a me voy a bucket hacer from literally mierda. any height and survive. No, no voy a sobrevivir. No, no voy a sobrevivir. ¿Y no puedo hacer I'm otra serious, cosa? Stanley. Jump with No, the bucket. I promise you'll live. I extra double promise that you can land on the bucket mira. and not die. Ajá. ¡Qué buena! Dame. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. Me faltan And now dos. I'm torn between Stanlerines and Figlets. Esta What do you ilícita think, y- Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense Está of buena, el happiness muñequito está that you bueno, get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Y hay un conducto acá. Que este conducto creo que antes no estaba. Ajá, ¿y ahora dónde vuelvo acá? Esto no estaba. Esto es parte de lo nuevo. Ah, mirá, cassettes. Ok. Okay, this is day number 295. Take number... El narrador. I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. Qué guapo. The longer I study this bucket, Qué guapo, tío. less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time Disculpa, I pasa pick que it up. caen. Nada. No Hay matter unos how ruidos many raros. times I've done it, it's always the same Evidencia feeling. 200. A ver, disculpen. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back.
Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Buena, un toque de suspenso, qué buena onda. Reinicia, ¿no? ¿Reiniciamos? Sí. ¡Qué bueno! Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would... The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Claro, o sea, cambian Stanley cosas de los tightly to finales. his chest A ver, and espera. entered the door on his left. Entonces, voy a la izquierda. No tengo ninguna de estas puertas abre, ¿no? No. Esto voy por acá. Botón text. Capaz que nosotros somos los coleccionables. Shut the freak up. Findings. Ah, mira, es todo. Confía en el instinto de coleccionista. O de completacionista. No sé, una palabra rara que me inventé. Ah, mirá. Las escaleras. Rojo y azul. Las escaleras, tenemos que ir hacia abajo. Las escaleras. ¿Esto todavía lo puedo abrir? No puedo creer que todavía lo puedo abrir. Hacia abajo hay que ir. Coming to a staircase, Stanley and the bucket Rojo y walked azul. upstairs to the boss's office. Ah, mira, acá está. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very Figuras. soon, you'll collect the last Cada vez one, más largo and el then nombre. the first number will equal the second number, and Bro. that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we Lugar used to rojo y have azul. none of them. And now we have them all. Rojo y You can't go azul. back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Rojo y azul, no, ¿de qué me suena? Lugar rojo y azul. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, Bueno, acá admitting entramos he en had un left bucle. his post during work hours. He might be fined for that. Sí. And in such a competitive economy, why had he taken that Bueno, risk? pero ¿hay All algo más because he acá o believed no? everyone had vanished? No, acá ya empieza. La secuela está en pausa, empezar de cero. ¿Era la luz azul? Stanley No, had no, never pero no seen the creo que office sea this con eso. brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it O was. sea, nos He hoped falta- very much that it was. Ah, debe ser lo de las computadoras. A ver. Esa no es, ok. Debe ser lo de las computadoras, debe ser el final de las computadoras. A Seguramente. soft A ver. wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. A ver si Stanley era hoped esa. that he would one day see weather. No sé si es esa compu. No, esa compu no es. Hay una compu. O sea, la compu que apaguemos tiene que marcar Even algo. now, Stanley's office was a distant Algo en la memory. computadora What esa did que it tiene look la like? señal. There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? A He ver, could a no ver. longer recall. Ok. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a probar con esta, a ver. No, esa tampoco es. ¿Y cuál más tenía? Tenía esta de acá, ¿no? A ver. La secuela está en pausa, es literalmente el mismo juego, pero le pusieron Already unos this was globos y el balde. uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. No, no es eso, me falta una computadora. O algo. No, When lo Stanley came otro to que a me set of two falta es open la doors, parte this de was not abajo. the correct way to the meeting room, and Stanley Rojo y knew it azul. perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley Rojo y felt azul. lightheaded, butterflies in his stomach. Giddy but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And A so ver, he vamos a detoured probar through con the el final maintenance confuso, section, a ver. walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. No me suena lugar rojo y azul.
de qué suena rojo y azul? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. A ver. So now, in order to get back, he needed to go, from here, it's, oh, no, it's to the right, my mistake. Pensé que me iba a dejar entrar. No, por not acá. the right. Why would I have ever said it was to the right? A ver, espera, quiero ver lo que me mandó Ale. Un segundito. A ver, lo veo desde acá. Un segundito. Quiero ver realmente si son reales esos 28 finales, porque lo veo muy arriba. ¿Eh? Muy arriba lo veo. Lo veo muy arriba. A ver. Vandal. Bueno, si es de Vandal. Todos los finales de Stanley para el Ultra Deluxe. A ver, puedo pasarle las cosas. Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 finales nuevos. Más todos los que estaban de antes. No, mirá lo que es este mapa, brother. Mirá lo que es este mapa. Es enorme el mapa. Bueno, el final de la libertad ya está. El final de cuenta atrás. A ver el fondo. A ver. Eso. Un segundito, quiero ver una cosa. Final narradora, final de la cápsula, final del sueño, final del almacén. Ah, el final del almacén es el que hicimos recién. La confusión ya lo hicimos. Final poderoso. Bueno, eso no sé. A ver, disculpen que hay un poco de ruido acá en casa. One. Wasn't it just the most one? It's those... Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figlets. Yes, me with one more trip back to the memory zone. I would love nothing more. Were it innocent? Surprise me, you know. And here was a second Stanley. I'll be honest, back then I had no faith in you to find any of them, let alone... Bien, ya entendí cómo es.
Ya entendí, ya entendí. O sea, hay que ir por el final, no, hay que empezar de cero. Ya sé dónde está. Hay una puerta. Claro, hay una forma, pero no sé cuál es. Que eso es lo que tengo que ver. A ver, ¿cuánto llevamos de stream a todo esto? Ya llevamos 2 horas y media, mierda, que mucho. Hay una parte del montacargas. Del final del montacargas. Oh, disculpa. Hay un final en la parte del montacargas donde vos podés sobrevivir. Si sobrevivís hay unas puertas, que una es roja y la otra es azul. Eso es nuevo, no es parte del juego base. Es por acá, por acá, por acá y ahí para el fondo. Stanley took the first open door on his left. Vamos por acá. Por acá. Stanley Por was so acá. bad at following directions, it's El tema es incredible que he todo wasn't fired years sobrevivir ago. esta caída. El tema es cómo Oh, sobrevivir well, esta look caída. who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You'd best either get comfortable right here, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Tiene que haber alguna forma. What the fuck? All of his co-workers were gone. What could it mean? Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Acá, por acá. Ah, el whiteboard ending, ¿en serio? No me digas. Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing was. Stanley clutched the bucket tightly to Hacia his la chest. derecha. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley Me had voy a felt the tirar. bucket calling to Olvídate. him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Sí, todavía puedo volver a saltar No, acá. Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. ¿Y cómo The puedo- cargo lift, yes. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did Ah, not mira. question why or Mira, how mira, this mira, bucket mira, was mira. speaking to him. It Mira. should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and Mira, he toma. unthinkingly did whatever the bucket asked. Comer. 2v1. Por ahí no se puede ir. 2v3. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. ¿Cómo? Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent De que entienda on lo que your es un balde, understanding Blon, of ¿en what serio? is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. ¿Qué se abrió? Ay, carga. ¿En serio? No, en serio va a haber un... No te la puedo creer. Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether or not the thing I'm showing ¿Qué you carajo is es a esto? bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever What need to the know fuck? about what is or is not a bucket. A ver. Okay, let's begin. Eh, Item 1. Is this a bucket? sí. Incorrect. ¿En It is serio? a hologram of a bucket, Eso es not an mentira. actual bucket. A ver. Va de vuelta. Item 2. Is this a bucket? Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket. ¿Y not cómo an sé que es un actual balde y que no es un balde? Es más, vamos a ponerle que no. Ya estoy viendo que va a ser incorrecto también. Item 3. Is this a bucket?
Incorrect. no. This is a bucket. Ah, lol, ¿en serio? Item 4. Is this a bucket? Sí. Lo vamos a trolear. Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. What the fuck. Is this a bucket? A ver. Incorrect. This is a bucket. Viste, yo sabía, es un troleo, es todo un troleo. O sea, es que elija bien o mal, es todo lo mismo. Es todo un troleo. Item 6. Is this a bucket? Sí, ya. Trick A ver, por question. fin. Both. ¿Cómo? Gotcha. Ah, era y no era un balde. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Nada es un... Nada es un cubo. Sí. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What the fuck? What is a bucket? What isn't a bucket? ¿Qué Mere es un moments cubo? ago ¿Qué I no could es un answer these cubo? questions with confidence. And yet now I'm somewhat ¿Qué es un adrift. balde? ¿Qué no es un Do balde? any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. Lol. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from No, the game los entirely. baldes se van a la bosta. Okay, here we go. No, perdimos a nuestro amigo el balde. What happened? Is everything gone? O Why todo se did hizo everything balde. disappear? Wait, was everything a bucket? Todo era un balde, sí, Every totalmente. single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. Todo era un So, balde. tell you what, Literalmente. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets. Ahora okay? todos son baldes. And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, Es un here we balde. go. Va de vuelta. Ah, todavía estamos en la secuela. Just a step through this door, Stanley thought to himself. That's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Espera, no me voy a llevar el balde. No me lo voy a llevar. Porque si es por el tema del balde, o sea, vamos a When hacerlo Stanley sin el came to a balde. set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. A ver. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, no te voy a hacer caso. Sí, ok. Puedo Stanley seguir was so por acá. bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Vamos por acá y ahora hacemos lo I think mismo, perhaps pero we've sin el gotten balde. off A on ver the a wrong qué nos foot lleva. here. I'm not Igual sure acá anything deberían really haber unas happened. puertas, I a ver. realize that investing your trust in someone else No, can be pero no hay difficult, puertas but the acá como fact tal. is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Sí, Are you no me importa that lo que digas. convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you. To show mirá, you es something verdad. beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that Ah, I'm on mirá, your acá side. está.
Give me a chance. Y acá está la figura. And there it is. The last Stiggly Wiggly. Stiggly Wiggly, ya no sabe ni cómo nombrarlo. This is a real accomplishment. Bro. This is doing something just for the sake of doing it. Okay. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, O sea, acá vamos a ver el you've epílogo. insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Algo va a pasar, now listen carefully, segurísimo. this is important. Stanley walked through the red door. Vamos a hacerle caso. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? Oh, no, the es una problem is all habitación these infinita. choices. The two of us Oh, all es una trying to habitación get somewhere infinita, me that cago isn't en here. todo. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I just... Oh, I wanted to es una stop. habitación cuadrada. We would both be so much happier if we ¿Y van a just separar en algún momento? stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. A ver. What the fuck? What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. ¿Y este final? I What the actually fuck? feel happy. Bro, que todo muy mezclado. Es todo muy mezclado. Mira que ya el juego base era medio confuso, pero ahora con el tema de esto que le agregaron es más confuso todavía. Igual los vamos a hacer todos, vamos a hacer un long play de este juego. Total, yo creo que no quedan mucho. Buena, re flashero. Che, igual es muy lindo que todo esto lo hayan hecho con Source. O sea, vuelvo a decir lo mismo. Que literalmente no optimizaron el motor gráfico. Sí, siguieron trabajando con Source. Igual yo creo que como el próximo Stanley va a tener Ray Tracing, si es que lo van a hacer realmente. O sea, con Ray Tracing. Obviamente el juego lo van a hacer, pero no sé si con Ray Tracing. No va a tener el mismo... No va a tener el mismo motor gráfico seguramente. Qué flashero, Qué cantidad de drogas que tuvo que haber fumado la gente esta. La verdad que no... O sea, poniéndolo en perspectiva, en serio, o sea, qué creatividad para hacer estas cosas. Encima, ya por el tema de las habitaciones infinitas. Más que nada por eso, porque vos decís, bueno, puedo crear una habitación infinita, pero claro, o sea, mucho de lo que se veía es que siempre tenían pantallas de carga. O tenía algo que vos decías, bueno, no es del todo infinita. En cambio, en este juego está bien logrado ese efecto. O sea, hay veces que caminás literalmente en círculo sin darte cuenta. Che, pero yo no puedo salir de acá. No, wait. Where are you going? Ya está, ya me cansé de eso. Right. Where were we? A ver, me voy. Ya está, me cansé, me aburrí. Oh no. Stay away from those stairs. If Voy a you subir la hurt escalera. yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. ¿Y qué Please, me no, tengo que...? Stanley, let me sí, stay mira. here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. ¿Me puedo tirar? Me tiro. No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? No. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Oh, ahora no camino, ahora estoy caminando My lento. God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it?
You are literally willing Lol. to kill yourself to keep me from being happy. Sí. Am I reading the situation correctly? Adiós. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted Sí, us to get camino along, lentísimo. but I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. ¿Será el último salto? Algo me dice que sí, Is Sí. it over? It's going to restart, isn't it? Sí. I'm going back. Pobre narrador. Bien, ¿y ahora qué pasa? Ahora teóricamente, según lo que leí, tendríamos que tener el epílogo. A ver. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Por los Those filis. fiddlers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, No, I mirá, know we're sí, supposed to es be telling a literalmente story, una but would you edición please óptica. indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Wow. ¿Y este lugar? No, remembering de Stanley found the collectibles. O sea, ahora recordemos cómo Stanley encontró las figuritas. Pero este lugar, ¿qué onda? No llores más, Oli. ¿Te habías ido? Nah, mentira, Ale. Ya decía por qué andabas tan callado. Here's where it all began. The first collectible. Back then we had no idea of how que many vamos of them a we'd find. otra vez Sure, it encontrar said todos six right there on the los screen, but coleccionables. how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. 7-6. Ajá. ¿Y qué vamos a recordar otra vez? Todos los coleccionables que descubrimos. And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. LOL. Mira, llego. ¿Qué pasa si tenemos todo? Ah, mirá, a ver. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Sí, por acá. Uf, qué flashero. Pensé que me iba a caer. No. The warehouse was the 4th place you found a Figanley, not the 3rd. Ah, Well, I bueno. guess perhaps I shouldn't be surprised. Memories like these are so Ay, precious no puedo volver. and so cherished that they all just sort of blend together, don't they? You know what? If the warehouse feels like the 3rd place you found a collectible, then who am I to go making judgments? Pensé que era el depósito. Let's O sea, see. pensé que era el Okay, depósito. next. Oh yes, we found a Figley in this pink room. Mentira. Oh, well, I can't actually say I remember No, being in esta this room, habitación rosa but no. it's here in the memory zone, so it must have happened. LOL, se está mezclando todo. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. It was under the stairs. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. ¿En serio? Nah, qué mentira. Qué buen meme. Típico video de YouTube de 2013. Qué bueno. It's me stand número 5. Es muy bueno. Es muy bueno. Qué bueno. Literalmente todos los videos de YouTube eran así, te juro. Eran así todos los videos de YouTube en ese entonces. Escrito y narrado todo por el narrador.
Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Ah, mira, acá puedo seguir. Qué bueno. Eso sí fue. Fue, la verdad, una locura. Ahora, acá a la And derecha. then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that Claro, happened more exactamente. recently than all the Literal. others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other, except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Ah, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bro. Ajá. Estás en el presente. And then there was mirá. no more. Because we flashero. caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye. Ah, mira, Rizzo. el derecho. ¿Y nada más? ¿Solo pasaba eso? No, I'm not done. I'm not ready to move on. Ya Stop decía. the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the ¿Qué pasa? memory zone again from the opposite direction. See how that feels. ¿Y qué? ¿Tenemos que Okay, agarrar de yes, the vuelta? room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory What the zone, fuck? this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going. I want more. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Yes, I love that video. LOL. La habitación rosa no sé de dónde se la sacó, pero bueno. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Bien. Vamos por acá. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next Yeah. one. A ver. Jajaja, sí, totalmente. Qué flashero, qué tantas drogas. A ver, ¿y si voy por acá? Ah, no me deja ir. Ya decía. Qué flashero, claro, este es el final de los coleccionables. This Yeah, is yeah, our yeah. second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever Qué choose to bárbaro leave que it? cargue todo Keep going. en simultáneo. This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Nada, volvíamos de otro lado. Hacia la salida. Claro. ¿Y qué? ¿Volvimos a la sala? Ah, no. Pero es diferente. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past... Oh, yes! The two doors! Who could have forgotten that? A classic memory, this one. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with, well,
Came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Es literalmente el final de final. This is the story of a man named Stanley. A ver. Es el final. ¿Es el final o seguimos? A ver. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Pero ¿será realmente el final Still final? No one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You could come into a staircase. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. A ver, che. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? ¿Será realmente si hago un final más me dará algo? ¿O será que se reinició y bueno, lo otro ya vale mucha verga? Pues puede ser, Puede ser que digamos este último recorrido es más de lo mismo. Puede ser. Es muy probable. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Va, aunque si vamos por el final... A ver, espera. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was quiero ver qué pasa that at si the end vas of this con hall, el Stanley and the balde bucket hasta el would final. both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Vamos a otra cosa. A ver... 7 y 5 ya. But of course, Stanley and the bucket thought better of it and realized they simply had too much to live for. 3 horas. 3 horas fácil. A ver si podemos hacer una run más y de ahí ver si podemos ver qué otro final podemos sacar y bueno, ya por hoy, por lo menos de Stanley Parable, hasta que lo vuelvan a actualizar. Pasa que puede ser que lo vuelvan a actualizar, como es reciente esto, puede ser que lo vuelvan a actualizar nuevamente y le hayan puesto alguna cosita nueva, pero como es muy nuevo, siempre pasa lo mismo. O sea, capaz es la versión que estamos haciendo, capaz que lo vemos en una semana más y capaz que ni ahí, ni se parece. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. ¿Cuál era? ¿Era esa? Nah, está bueno. La verdad que está bueno. Como hacer un juego así entretenido y curioso,
Was Está the bastante bucket bueno under the realmente. mind control facilities Es más, influence justo as me estaba well? acordando de Had the bucket been Undertale. told to Podríamos do hacer things una it run de didn't wish to Undertale do? un día. What Total, yo kinds creo of things que does a bucket creo want que en to un do stream lo or hacemos. not want to do in the Una run first entera. place? These Pasa que questions raced furiously in Stanley's feeble mind. depende mucho de. Depende muchísimo de cuántas veces se muera. No! He screamed Esa into es the la, bucket. esa es la He gran couldn't diferencia. accept it. His own life in someone else's control? Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Porque, por ejemplo, si usemos la pacifista, si hacemos la ruta pacifista, lo pasamos en un stream porque no hay dificultad en eso. But here was the proof. El tema es la ruta neutral y la Controls genocida. labeled with emotions, happy O sea, or cualquiera de sad esas or dos content. rutas está medio Walking, complicado. eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. A ver, leí algo que me pareció muy gracioso. Stanley Pareció decided muy, that this muy gracioso. machinery would never again exert its terrible power over another ver. human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Porque me pareció muy gracioso algo que leí, pero no sé si se puede realmente ver. He leído que te podías tirar de acá. Había leído que te podías tirar, pero me parece que no, Un segundito, chequeo. Estaba viendo que no lo puedo hacer. Ya me lo perdí. Pensé que era este lugar, pero no era este lugar. Y ya creo que no lo puedo hacer, me parece. Ah, mira, hay un botón ahí arriba. A ver, quiero una cosita. Bueno, pero antes de esto vamos a hacer el otro final. El final de las consolas, del reloj. Del timer. Open on. But at the last second,
the bucket jumped in and pressed the button to turn on the Echaba la culpa al balde. controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly ¿Cómo? birds. The control buttons became active again. ¿Y este final? No me la contés. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. ¡Qué This wasn't a bueno! mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its ¡Qué true bueno que intentions. está! Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible ¿En serio? discovery. Me pusieron... Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live ¿Se streams repetirán los...? of the Sí, se silliest repiten. birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. Claro, se repiten, es un bucle, está en un bucle infinito, ¿no? Y ahora reinicia, ¿no? Sí. Ahora, uno de los finales, que justamente es el que quería hacer, pero no pude hacer, es el de... Este. Ahí lo vamos a ver. No quiero spoilear. When Stanley came to a set Era, of two open doors, dijimos... he entered the door on his left. A la derecha. ¿A la derecha? No, a la izquierda. O sea, tenemos que hacer lo mismo, pero hay una parte donde en vez de pulsar un botón tenemos que Yet soltar there el was vacío. not a single person here either. Igual Feeling estaba a viendo wave que of no sé... Ah, mira, se cerró. Stanley decided to go up to his bosses. Coming to a staircase, Stanley walked Espera, upstairs. me olvidé el balde. El balde me parece que lo tenía que llevar. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the Me llevo el meeting with balde. the good old bucket. Just Stanley and the bucket, off on another thrilling adventure together. Esto cambió. Esto cambió. What the fuck? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Esa habitación había cambiado. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Ah, mira, esta la tengo Perhaps his abierta. boss's office Esta was manera where es he'd nueva. find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's A ver. office. Era por acá. Por acá. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned Era to discover not an 28, indication of any 45. human life. Crushed by the... But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Ahora Was se it abre the esto. bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Guau, qué locura. Todo lo que se tuvieron que imaginar, o sea, las mecánicas. Para tener 28 finales, claro, pasa que en sí finales reales debe tener 8. Solo que bueno, de entre todos esos finales, digamos, Stanley hay and the formas de bucket walked straight morir que ahead son through the medio large extrañas. door that read, Por ejemplo, esta es una. Mind Control Facility. Este botón no hay que pulsarlo. Se puede subir a la silla esta. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which No me safely la cushioned his contés. fall. Now, what to do next? Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so no eventually they tenía. decided that the best thing to do would be to simply get comfortable No tenía que down traer el there. balde. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps.
After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for what the when the fuck? bucket was craving paninis. Esto no estaba. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it Claro, really started to son feel agregados de los In finales fact, reales, after o sea, de los some time, finales Stanley de realized that it base. had been ages since he had even O sea, el thought balde of the cambia mind esa control interacción, facility digamos. at all. He'd never gotten to fully explore what was up there. Ahí Never sí, been able sí. to unearth the many Se mysteries hicieron of the mind una control habitación acá en el facility. fondo This de la lack of sala. closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. No, qué triste. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing No, it over again, pobre. staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was Oh, pobre. inconsolable. Pobre Stanley. This isn't Todo an ending. triste. This is just a hole in the ground. The Literalmente. bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, Qué bueno, if we ¿eh? accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. ¿Y pasó algo o se reinició? No, se reinició. Ok, bien. No tengo que llevarme el balde. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, Vamos a sacar todos los finales, ya no nos and a queda painting. mucho Was it a directamente. painting or a photo? He could no A longer ver, recall. tengo batería baja en el celu. Un segundito. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bien, perfecto, conectado. Bien, entonces es lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, pero sin el balde. Igual no sé si funciona sobre, digamos, el juego extendido. Yet there was not a single person Debería here either. funcionar. Feeling a Debería. wave of disbelief, Stanley decided to go up Claro, to his las boss's interacciones office. Coming to cambian a si tengo o no staircase, tengo el Stanley balde. walked upstairs to his boss's office. Ah, mira, puedo ir por ahí. Antes no se podía. Okay, I think we all know Igual, the esto drill se by puede now. cambiar. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. okay. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Vaya sorpresa. Menos mal, me ahorró eso. Parece que no, pero speedrunning. Speedrunner. A ver qué onda. Ah, me llama la atención el tema de los finales porque tiene muchos, realmente tiene muchos y todos son variados, o sea, todos, Stanley encima walked todos straight ahead tienen through the que large door that read aceptar Mind Control ciertos Facility. requisitos para hacerlo. O sea, tengo que hacer lo mismo pero sin el balde, a ver qué es lo que pasa. Chao, me voy, me la bosta. Adiós. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply mirá. didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Claro. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. So here you go. New content. You can Final call del it fondo del the centro de bottom control of the mental. mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Oh, yeah. Always more content, more content, more. Qué And bueno. I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, with secrets and Easter eggs. How about this?
We wrote a new piece of music just for this No me diga. section. You won't hear it anywhere else in the game. Ah, It's mira. a secret that's just for you. Ah, That's viene how un troll. special you are. We call this track Good Job You've Made It to the Bottom of Es the un Mind troll. Control Es un Facility. Well done. Ah, no. Pensé que era troll. Good job, you did it. Good Qué job. buena. 3, 2, 1. Good job, you made it to the bottom. Se hicieron una Control cancioncita, facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. Qué Used to buena. be a bug, but Nada, now pueden it's decir lo que quieran, pero a mí me encanta. Estos juegos así que son muy creativos, me encantan. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier. Encima es re chiquito el grupo, eran mínimo, o sea, máximo eran unas 15 personas, eran. Good job, you did it. 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 Good Ahora job, es que es you muy did it. definido. Ah. Qué buena. A ver, entonces, ¿cuál nos queda? Acá ya, a ver, quiero ver una cosa. A ver. Uf, el diagrama está God. Si ustedes van a Vandal, después incluso si quieren los dejo en el stream. Es más, se los voy a dejar en el stream para que después lo vean. Está buenísimo el diagrama de... Ahí, le voy a poner ahí. El diagrama de lo que es todos los finales. Todos los finales. O sea, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 finales reales tiene. Después los demás son como guiños. El fondo, ese lo hicimos. El ascensor. A ver. A ver, esto me sirve. Ah, perro. No me la contés. No, qué bueno. Eso es God. Eso sí no se me hubiera ocurrido. A ver. A ver. Sí, los vamos a ver todos. Ya nos faltan mucho. Ya hicimos la gran mayoría. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. ¿Cómo? Esto es nuevo, no estaba mencionado. Un gag, me imagino. Me imagino que la próxima run vamos a estar lleno de cajas de cartón. Recontra re seguro de When eso. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vimos una variación de esta Yet ruta, there was pero not claro. a single person here either. Feeling Bien. a wave of Esto disbelief, está cerrado. Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Bueno, esto es más de lo mismo. Ahí se. Ah, mira, directamente ni nos Here's pregunta the door, directamente. just go. Mira, uno de esos finales es este. ¿Se puede usar esto? Se puede usar infinitas veces. Solo que bueno, el juego carga como 5 veces. Whoops, Es buena esa. no. Never mind. Stanley entró de nuevo actually al got ascensor y back volvió a into subir. the elevator and went back up. Silly Lol. me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Carga de vuelta. Sí. Y ahora volvemos a bajar. Ah, ¿no puedo bajar? Ah, sí.
Ah, ¿no puedo? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. Te ojo de bajar, ¿verdad? I'm bolted to the edge of my seat. Sí. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Sí, yo me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo se les ocurre esto? Bro. Y hay que volver a subir. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Es muy bueno. Pero claro, o sea, esto es un paso que hay que hacer. Que incluso, mirá, no aparecemos de la misma forma. ¿Podemos volver a bajar? No, todavía no. A ver. Oh my god. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Qué bueno. Está lleno de gags este juego. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait. No, I need more time to process. No te la puedo creer. Ah, los va a tener en un bucle infinito, seguro. Bro. Qué locura. Qué locura realmente. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Of course, going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Ah, yo no hice más nada. No sé hasta qué punto. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Sí, no va a ser lo mismo. I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now.
This is the most exciting narrative to be developed in years. Literalmente And subimos it's y really bajamos all como 5 because of veces. you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I Me want to be imagino lo que debe haber engaged sido and not ser pandered doblador de to. este We're being juego. fed such unimaginative drivel Ya está bien all que lo the hicieron en time, and varios we all días, know con it, varias which tomas is y todo why eso, we're pero so starved for content that también makes us feel hablar así sharp todo el and tiempo, vital uff, qué and trabajo. alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know. Todo loco ahí People el look up to chabón. you. Which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you. No, ¿en serio? So that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Muy Oh, bueno. good, we're here. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Qué bueno. Pues ya voy a soñar con lo del la voz del narrador. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, es muy relajante la voz. Yes, here it is, just through this door. A ver, pero no había nada más acá. Stage Tour. De Stanley Parable, Tonight Lines. Muy bueno. Tiene una cantidad de finales tremendo. All right, are you ready? Welcome, I've Stanley. told them you're going to speak a little bit about the nature of 4 a surprise in 7. storytelling and what it means to craft Ah, a mira, es la truly cara de Stanley, literal. unpredictable narrative. Oh, don't worry. Qué You'll do bueno. great. Just be yourself and speak from the heart. Felicitaciones, I'm Stanley. really Siempre proud of recuerda you, de dónde Stanley. vienes. Okay, Tu it looks like they're compañero de ready for trabajo. you. Go get them. LOL, ¿en serio? Es muy buena. El tipo que vino con la pizza. Me encantan los cuadros, me encantan. Nah, qué bueno. Qué bueno que está. Nah, qué god. Es muy god. Esto sí estuvo god. Valió la pena. Uy. Se desmayó. Ah, y vuelvo desde el principio, bien. Bueno, ¿cuál me falta? A ver. Ya tenemos. Tenemos el de libertad, ya lo hicimos, que fue el primero. El de cuenta atrás ya lo hicimos. El fondo ya lo hicimos. El ascensor recién lo terminamos de hacer. La narradora, que es la del museo, ya lo hicimos. Ah, nos falta la de la cápsula. Ah, a ver. Bien. Ya sé qué tengo que hacer. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt Oh, safe mirá, in, ¿ves? that he Cajas. would never leave it again in his life. Muy bueno. Ya, lo que pasa es que nos habían. La chica que nos llamó del teléfono nos estaba diciendo que iban a When hacer un Stanley delivery de came to a cajas. set of 2 open De cajas de doors, cartón. he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. A ver. Tengo entendido que es así. Here's Algo the así. door, just Ahí está. go. Tengo entendido que es así, no sé si lo hice bien. Parece que no, No. Me parece que es la... A ver. Mira, lleno de papeles. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it cubo no me again lo tengo que in llevar. his life. Tengo entendido que no. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. A ver. No, pero es bueno, o sea, está buena la Yet voz there del was not a narrador. single Es person muy here particular. either.
Feeling Es a muy wave of particular. disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Claro, Stanley el tema es walked que no sé qué upstairs to puerta his es. boss's No sé si office. es esta. A ver. No, debe ser la puerta, solo que la hice mal. Claro, no, debe ser esta puerta, pero la hice mal. A ver. Ole. Flashero. ¿No puedo hacerlo? ¿En serio? Here's the door. Ahí está. Ahí lo hice, ahí lo hice, ahí lo hice. Claro, pero igual lo dice mal porque tiene que tener un timing. Tiene que tener un timing porque tenés que... O sea, según lo que decía, tenías que esperar que se cierren las puertas de del cuarto, o sea, de la habitación del jefe, pero sin quedarte encerrado. Y ahora había una puerta que la podíamos abrir. No sé si es esa. Pero hay una puerta que la podemos abrir, pero no sé cuál es. No es esta. No es esta, no es esta. Es una de estas puertas se puede abrir. ¿Qué podía tocar? Había algo que podía tocar. Ah, el cubo. Ah, esta. Ajá. Te estás yendo. Escape Pod Bay Floor 760. Bueno, esto se me imagino que no puedo hacerlo. A ver. Igual que timing hay que tener para hacer ese final, ¿eh? No es una pavada. O sea, si lo hiciste mal como me pasó recién, no lo podés hacer, o sea, tenés que reiniciar. Igual hay que sacar todos los finales, ¿eh? Hay que sacar todos los finales. Igual todavía nos falta uno, ¿eh? Nos falta uno de los buenos que es parte del contenido nuevo. Que ese lo vi en YouTube. O sea, lo vi un cachito y está buenísimo. Che, ¿hasta dónde subo? O esto es infinito. 758, a ver, quiero... 759 no es infinito. O sea, subo y subo. 759. Escape pod, o sea, cápsula de escape, escape. No veo nada, ¿eh? Ah, sí. Wow. ¿Listo? ¿Y se termina? Ah, era bien sencillo el final. A ver, ¿cuál más nos queda? Bueno, ya hicimos el de la cápsula, ya lo hicimos. El sueño ya lo hicimos, que es el de la señora. El del almacén ya lo hicimos. El de la confusión ya lo hicimos. Poderoso lo hicimos también. Fallo tonto ya lo hicimos, que es el que caes al vacío. El del apartamento ya lo hicimos. Ah, mira, hay otro final, a ver. Claro, bueno, el tema... O sea, la diferencia que hay con esto... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop Estaba by the diciendo employee que lounge first, just to admire este it. final, o sea, está conectado con otro final. O sea, hay dos finales en uno. O sea, lo que hay que hacer es ir por acá. To get back to business, Stanley took the first open door Hay on que his ir left. por acá derecho. Y por acá, Stanley was y so por bad acá. at following directions, it's incredible Ahora he hay que wasn't hacer 5 esto, years ago. esto de acá. Sin caerse Look, Stanley, y I sin think tirarse perhaps la we've barandilla gotten off esta. on the wrong foot here.
I'm Y not obviamente sure eso se puede really hacer. am. Eso va a I hacer realize that investing your una trust in mentira. someone else Ese can be final es nuevo. difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've O been sea, es lo neglecting, mismo del Stanley. teléfono, es el Someone final del you've forgotten departamento, about. Please, donde stop supuestamente trying to make teníamos every esposa, pero decision no by tenemos yourself. realmente. Now, I'm not asking for me, Y I'm asking for her. hay que hacer algo particular. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's En her, la sala está Stanley. del teléfono, You need to be the pero one to do this. To read. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? sí, No, that sí, hay wasn't que supposed conectar to el be a teléfono. choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Ruido de papeles. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge Es muy themselves to bueno. one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful Bien. choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it A sooner? ver. You're not Stanley. You're a real person. LOL. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to Ruptura de la make cuarta correct and pared. incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely Bueno, ignored final even the es most del- basic safety protocol for es del real-world juego base. decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Mucho no me acuerdo. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical Una real hipotética person persona named real Rupert llamada has a Rupert debe choice. elegir. He could invent a Podría machine inventar that una máquina que eliminates elimina food la escasez shortages de across the alimentos y mejorar world la to make vida de life todo el better for mundo. all people. Or he could O spend podría years of trabajar a hard destajo work durante forgetting how años to y olvidar read. cómo se lee. Which choice would you make? Remember that unlike here, A the diferencia de real este lugar, world el makes mundo real sense, tiene and at no sentido. time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Práctica. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most What the medical fuck? professionals recommend making at least 8 choices per Qué day. fumada. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make Qué a significant fumada. contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, ¡Ey, your thoughts and zurdo! problems Gracias are por ese materially raid. insignificant. And Qué the grande. feeling ¿Qué should andaban haciendo, subside. che? ¿Qué andaban At this jugando? time, your instructor will guide you in an Nosotros estamos exercise acá to con test Ale and reinforce the rompiendo material la cabeza covered en in este this juego. video. Literalmente llevamos 4 horas. What the fuck? That this rule has begun to deteriorate Qué pro. as a result of narrative contradiction. But not to worry. No, Now se that rompió you're el properly juego. informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. No, This way, se rompió el please. juego. Qué flashero. Bueno, por lo menos las habitaciones ahí atrás. Ah, mira, esto tiene ahora. Esto tiene. Bueno, sí, va cambiando. O sea, pues. Now that Buenas, all your choices buenas. are meaningful, we can't have you jumping off the Hey, platform and gracias. dying. Imagine the main Javier character Jojo, por dying ese senselessly follow. halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home Qué as soon fumada, as es un possible juego re before loco. the Hace narrative literalmente contradiction gets any worse. como 3 horas y algo que It estamos seems jugando this esto. A ver, place ya te is not digo. well equipped to deal Casi with 4 reality. horas de contenido puro y duro. Tiene muchísimas lecciones y muchísimas cosas re extrañas el juego. Ah, mirá, y eso ahí abajo desapareció también. Había un caminito por ahí abajo.
Qué flashero. Javier Jojo ha usado chapitas y dice: venimos de la comunidad del zurdabuelo. Del zurdabuelo. ¿Y qué andaban jugando, che? No vi hoy con... Como arranqué stream temprano, no vi que estaban jugando. Bien, y tengo entendido que para este final hay que tomar la decisión equivocada. Claro, porque sí, el juego se resume en tomar la decisión de las puertas. Y que bueno, o sea, a medida que vas avanzando lo podés ir distorsionando el tema de las decisiones. Y bueno, esas decisiones derivan en un montón de cosas rarísimas. A la izquierda, entonces vamos a la derecha. No! Why did you do that? Quickly, claro, hurry back in the other direction. Así que se jode el juego. Claro, está todo distorsionado el juego. A ver. No, sí, parece que estabas por la izquierda y se jodía todo. ¿O no? Así, mira la pared. It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? No puedo ir por ahí, ¿no? Creo que no, And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I get back to that? I can't erase that knowledge. Me recuerda a Weasley. Sí. Reliving its impossibility forever. Sí, es muy parecido. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. Mirá la bugueada máxima. Juego hecho por Bethesda. No, I have to. I have to shut the game down. I have to. No. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda el juego. No, qué flashero. Ok, reiniciamos. Zumbido. No me la contés. Se convirtió en un juego de terror. I'm here. I'm still here in this pile of rubbish. With you who thought you were so clever. Rompimos el juego, lo logramos. Me siento orgulloso. It was the only thing in the world that was mine, and you run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world sí, igual ya outside nos of quedan you. dos finales más, no nos quedan muchos más. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. O sea, literalmente llevamos casi 4 horas de contenido solo con este juego, que teóricamente no era muy largo. O sea, en un ratito te lo pasabas. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Creo que el juego se rompía, me parece, para toda la run, me parece. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Puedo seguir eligiendo mal? No sé, a ver. Vamos a elegir bien, a ver. No, pues parece que el juego ya se rompía del todo. ¿O no? A ver. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Entonces, algo está roto. Mira, ves, no se puede por acá. Stanley walked upstairs to his boss's office. No, sí sigue bugueado el juego. Mira, es verde esta habitación. Mira, es diferente. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. Por favor, and beyond all probability, claro he knew the passcode. Receptor. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. No, Stanley. He drew a sharp breath and then spoke the code. Claro. No puedo. No puedo porque no es mudo a mí.
En modo mi personaje. Y queda... Stanley spoke the code. Night Shark 115. Tío, nocturno He spoke it 115. into the receiver, right there on the wall. Sí, pero no habla mi compa. Es mudo. I'm sorry, is there a problem? Sí, que es You mudo. didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. No puedo. Es así, no puedo. O sea, por más que pulse cualquier Okay, botón. fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your Tengo que haber tomado la puerta mal, the estoy kind pensando. of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. Bah, no sé si igual If you afectaba didn't want to ya. see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of two open Ah, doors, mirá, está. he Este final es el que lo veías de arriba, Stanley. Qué flashero. Stanley? Hello? Are you... Claro, ese se supone que somos nosotros. Stanley, please. I need you to make a choice. De I need you to walk through the door. Stanley Parable Ultra Deluxe. Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. Ah, este también, claro, este final tenía a los desarrolladores. Pasa que, como decía antes, o sea, hay finales que son realmente finales y hay otros que son más como finales cortitos. Y esos que son finales cortitos son más gag que finales. Do something? Creado con Unity. Anything? This is more important. Claro, Stanley Parable es de 2013. I need this. De 2013, tiene literalmente So, 9 años este you juego. hear me? Literal. Are you there? You're listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can Material gráfico adicional, Valve. Time to decide. Time to make sure your choice is correct. That No, is es muy the bueno, best choice. Es muy bueno. That's all right. Sí, también con el juego base, solo teniendo el juego base, tenías un montón de horas de así de descubrir cosas. Time as you need. Y otras que bueno, que la solucionaron para la versión deluxe. Listo, ahí se reinicia. Bueno, ¿cuál nos queda? Igual también todavía seguimos en la secuela, por decir así. Claro, este ya lo hicimos, el de la voz ya lo vimos. Sí, ese lo vimos. En Sencicidio ya lo hicimos. Final what the fuck. Pero cruza la puerta azul varias veces. Ah, bien, vamos a hacer ese. All of his co-workers Hay were un gone. juego con What could it mean? hay un minijuego de Stanley bebé. decided to go to the meeting room. Perhaps he had No simply sabía que missed a memo. existía eso. Eso también debe ser de lo nuevo. Debe ser un final de los nuevos. Es When Stanley hacia la came to a derecha. set of two open doors, this was not No the sé si correct se ha way to the bugueado el meeting juego, o room, sea, se and irá Stanley con knew el it final perfectly anterior. well. Creería que no. Perhaps he wanted to No stop by the debería. employee lounge first, just to admire it. It was okay. Bien. But eager to get back to business, Stanley took the Hay que first hacerlo en open door on his montacargas. left. Stanley was so bad at following directions, Hay it's que hacer incredible he esto. wasn't fired years ago. So, una Look, vez que se Stanley, I pone en think perhaps we've marcha. gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but... What? Really? La I was in pasé the middle of justito, something. Do you have Ahí sí que zero me la jugué un poco. consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, Esto but I está really buenísimo. Esto de do no want to buckets help nunca you, se to me show hubiera you something ocurrido. beautiful. Look, let me prove it.
Let me prove that I'm on your side. A ver. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red Le voy a seguir, sigo door. por la azul. I still don't think we're communicating ¿Dónde estás? properly. Por la azul. Acá. Stanley walked through the red door. Sigo entrando All por la right, azul. fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. A ver. You see, there's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never Mirá, qué supposed bueno, to be mirá, here se in ven the los first paneles estos place. naranjas. Broken rooms, exposed developer textures. Is this Qué what you bueno wanted? que esto Was it muy, worth muy de ruining the Counter, entire de story I had Counter written Souls out era esto. specifically for you? Me acuerdo. Do you not think I put a lot Muchos de of time estos into escenarios that? así Because que I eran de did. los buenos And in the eran end, it todos was con all estos, for nothing. con Because estos this is what cuadrados you wanted to naranja. see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. A ver. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Vamos a un 5. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my 1.28. soul. You can't teach that, Stanley. 1.28 Don't por even 1.28. try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. A ver. ¿Cómo? ¡Ah, qué buena con un flashero! Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Sí. Again, honest answers, please. Sí, porque acá I somos nearly forgot I've speedrunners got a acá en prototype este of the canal. new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this Claro, game, este the era. baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of Qué family life. flashero, I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Mirá, Be sabe sure que to llevo keep jugando notes 4 on your horas. experience. ¿Y hasta dónde te va a hacerlo esto? Porque encima el botón es ruidoso, terriblemente ruidoso. ¿Y solo tengo esto nomás? Ah, ese fue que se cae. You heartless bastard. ¿Qué Did you querés do que it haga? because you hate babies or purely to spite No, me? solo para fastidiarte. Because if it's Sigo- the latter, well, I don't know what ¿Cuánto to va a do. estar? I'm ¿Una hora con completely out of eso? ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? ¿Counter? Yes. This seems like A it'll ver. work. Let's give it A a ver con qué shot. sale. El juego de vuelta. Ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo que es el mismo juego.
Aha! Fascinating. What do you think Mirá, this muy game is bueno, about, esto es Stanley? Firewatch. What's our backstory? What is our motivation? Bueno, parecido a Well, it Firewatch. seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians Igual below se ve you from up trabadísimo, high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Claro, Yes, mirá. that must be it. Esto es de What esto a es fascinating Firewatch. venture into the experience of Que son de total los mental mismos creadores. depravity. So far, I love everything about this game, Stanley, and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. LOL, ¿en serio? Mirá, no sabía. Debe ser de los mismos, pues no creo que lo hubieran dejado. Sí, o bueno, que habrá alguna colaboración o algo así, pero no creo. Claro, esto es Firewatch. Sí, me acuerdo, este juego yo lo jugué. No, it can't be. Ok. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. No. Oh, What the fuck? thank goodness, Stanley. What a close call. You really wandered off into that thing. Esa cosa. That big, open, just wandering around, no right or wrong Qué directions, bueno, no un path niño to de follow. You can just go Firewatch. in any. Ese juego habría que jugarlo también directo. Thank heavens we avoided Se it. pasa rápido. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. A ver. Okay, I think this will be A ver. just the ¿Con thing. qué sale? Tennis, never stand. ¿Esto qué? Rocket League. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice Rocket big League. box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Wow, Rocket League. Pero buena versión. Okay, so what Stanley para- exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Qué Is bueno, this mirá, game guiños de sports juego, ball? de juegos así de Stanley, cultura. I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Va. Igual qué bueno. Bueno, parece que mi C se muere. Sí, no te preocupes. No te preocupes, Ali. Si igual después Are you esto va a doing estar it? igual Are you en. winning? Is this fun? Is it better than my Mirá, Rocket miserable League, little mirá, story está that I el- worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if Va. one ball Golazo, generates golazo, a certain golazo. amount of raw No. adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try. Golazo, now. golazo, Here golazo. comes another ball. Hold on. No. What are you doing? Me caí. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story Beta. without me? You can't do it. You know Esto that. parece Stanley, Portal. come back. No. Feeling cabinets. Esto es Half-Life. Esto es Half-Life, pero de acá a la China. Solo que bueno, combinado con Stanley Parable. Encima aparecen los backrooms, ¿eh? Bueno, tengo que ir por ahí. Sí, mirá, esto me suena muchísimo a Highlight 2. Gracias por estar, Ale. Disculpa que justo me entretuve con esta parte. Muchísimas gracias por estar. Sí, igual yo ya en 10 minutos más y termino. Mirá, esto es Half-Life. ¿Pero puedo hacer algo acá? No. No, pasa que está muy inspirado. Ajá. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Sí, me I caí. wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end,
to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. Qué That's flashero. who I am. That is what I mean to this world. Qué bueno. Oh, yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very Igual soon. me caí I can sin wait. querer. No sabía que me podía caer. A no saber hasta dónde podía seguir. Reinicio, ¿no? O sea, no saber hasta dónde me podía seguir. Sí. Bien. Esto ya lo hicimos. La próxima vez tírate por el lugar de busca la oficina 427. Entra y espera el final del juego. Se trata de una variante del game ending del juego original. Ah, había que entrar por una puerta, ¿en serio? A ver. Ah, no, está bien, lo hicimos. Es lo que hicimos. Hay un... No. Hay un final que se llama Arte. Que es jugar al juego del bebé por un total de 4 horas. A las 2 horas se añade un segundo botón haciendo más complicado. Verá al final pasadas las 4 horas. No, ya está. Ah, mira, este es el que tenía que hacer. El de las computadoras. Este lo vamos a hacer. A ver, a esto hay que hacer. Antes de la sala de las 2 puertas. Todo con el ordenador de la 419, a ver. De la 419. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. 419. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? Bien. Hay que hacer la 419 y reiniciar. Ahora la de la 423. All of his co-workers were gone. Está en otra What could it habitación. mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. 423. Ahora. Hay que reiniciar. All of his co-workers were gone. Hay What que could it ir hasta la mean? habitación del jefe. Stanley decided to go to the Algo meeting baja un room. coche Perhaps he tengo had muy simply arriba. missed a memo. Ahí. Hay que ir hasta la habitación del jefe. When Stanley came to a set of Hey, two hola, open Casti. doors, he entered the door ¿Cómo on va his todo eso? left. ¿Todo bien, che? ¿Todo tranqui? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a Hay staircase, que ir por acá Stanley arriba. walked Estoy haciendo todos los upstairs to finales de his Stanley boss's Parallel. Al office. final iba a jugar un ratito y al final me entusiasmé y estoy jugando todos los finales. Hay que hacer esto. Hay que tocar esta compu. Ahí. Y reiniciar. Estoy haciendo el final del cielo, teóricamente. Hay que usar el de la 434, que debe ser este de All of his acá. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the 434, meeting este. room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Y cuál ahora qué más? Y reiniciar. Y ahora hay que hacer el de Stanley. Ajá. ¿Y ahora qué pasa? El final del cielo dicen que es, pero no sé. Bienvenido Stanley al cielo. Ah, es un lugar donde tenés botoncitos. Qué flashero. Oye, una disculpa por venir ya muy tarde. Acá fui a un rancho. Ah, yo no fumé. Está bien, no te hagas drama. Nadie es preso del stream, así que. Ah, ¿tendré que apagar todos los botoncitos? No creo, ¿no? No, o sea, además hoy estuve bastante. Se vuelven a aprender, ¿no? Creo que se vuelven a aprender los botoncitos. Sí, se vuelven a aprender. No se pueden apagar. Ajá, así que el cielo de Stanley es literalmente una sala llena de botones.
Qué malo el cielo. Muy anticlimático. A ver, one second. ¿Cuál más nos falta? Romper el mapa, ya eso ya lo hicimos. El final gallina ya lo vimos. Bien, nos falta el último. Me parece que nos falta el final más final de todos. Sí, nos falta el final más final de todos. Cuenta la puerta del 425. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A ver. ¿Mañana juegas Devil Within? Sí, mañana terminamos Devil Within. En sí, teóricamente lo íbamos a terminar hoy, pero como me compré este juego, lo tenía ganas de jugar. O sea, pasa que este juego, cuando lo jugué, me encantó realmente. Es un juego que siempre me llamó mucho la atención. A ver, quiero ver una cosita, porque ahora falta el final más final de todos los finales. Que es el... Ha jugado durante 3 horas, chales. Una banda de horas. Hay un final, que justamente es el final epílogo que se llama, que hace que... A ver, que el juego te va preguntando cada vez que inicias el juego, te va pidiendo como opiniones. O sea, eso es lo que leí. El tema de, claro, no sé si eso es aleatorio o qué. A ver. Introduce la hora actual. Ya lo habíamos introducido. Ah, nos había dicho que pongamos cualquier hora. Tu hora favorita. O sea que no pudiste resistirte y me diste la hora correcta otra vez. Después de todo, sé que disfrutas de poner la hora correcta. Ahora quiero saber qué tan precisa es la hora 7 AM. Usemos otra barra deslizante. ¿Qué tan precisa es la hora 07 AM? Imprecisa. Sabes, una casa sin importar la precisión del reloj, lo estoy pasando genial ajustando estas configuraciones. Siento que estoy conociéndote mejor y entiendo cómo te gustan las cosas. Reunir datos es bueno. Ojalá tuviera más barras deslizantes, pero ya las usamos todas. Quizás pueda inventar algunas barras deslizantes nuevas para reunir más datos sobre ti. No debería ser muy difícil si voy a crear algunas. Deberían estar listas la próxima vez que inicie el juego. Claro, eso es el tema. O sea, a medida que vas... Oh, vale, parece... prepárate porque el capítulo 11 es muy difícil y largo. Sí, yo creo que... Ah, mirá, ya tiene de Stanley parado el 2. Yo creo que lo vamos a poder pasar en un stream. O sea, mañana... Yo quería jugar un rato hoy. En sí quería jugar más a Fallout hoy. Pero bueno, como queremos terminarlo de Devil Within así arrancamos con otro juego. Lo vamos a terminar mañana sin falta. Vamos a hacer también un long play de unas 3 horitas. 3-4 horitas. Por ahí incluso podría empezar más temprano. De cosa de que al empezar más temprano, digamos, podamos terminar también más temprano. Porque allá son las 8:15. En sí, lo que tenía ganas de saber si podía sacar todos los finales, pero no sé. Porque este último final está muy difícil. Ajusta la barra deslizante hasta que la computadora sea apenas visible. Ajusta la barra deslizante hasta que el perro y el gato sean amigos.
Eso sí estuvo muy bueno. Eso sí estuvo bueno. El juego está plagado de enemigos insta-kill. Fuck. Bueno, habrá que morir. Ajusta la barra deslizante hasta que el número 5 se convierta en el número 9. Ajá. Ajusta la barra deslizante hasta que el menú cambie. No cambia, pero bueno, vamos a darle ahí. ¿Cuál de estas dos palabras inventadas resulta más interesante? ¿Frimósico o cubo-incal? Vamos por el cubo-incal. No ajuste la barra deslizante, ok. No la ajustamos. ¿Sabes qué hora es en este momento? Sí. La hora que en este momento es la hora correcta, sí. Y bueno, ¿y qué es el tiempo? Sí. ¿Hay algo acerca de ti que no me hayas dicho? Sí. Ayuda. Sí. ¿Volverás a visitarme? Sí. A ver. Va de vuelta. Le damos una... Otra... A ver. Va. Está bueno porque tiene varias cosas interesantes. Tiene varias cosas interesantes. La verdad que... Está bueno, qué sé yo. Está interesante. Ivan David Breden. Este loco es un loco, un genio. ¿Qué hora es? ¿Alguien lo sabe en verdad? Claro que no, nadie sabe nada. Tú y yo ni siquiera nos conocemos, somos como desconocidos. Se ajusta toda la configuración del juego exactamente como querías, pero ¿quién no lo ha hecho? Es lo que hago, es mi trabajo. Y ahora el trabajo está hecho. No tengo más información que reunir, ya conseguí todo lo que puedo. Y sigo sin saber quién eres de verdad. Pedo. Salud, y tú no sabes quién soy yo. Y ninguno de nosotros sabe qué hora es. Supongo que algunas configuraciones son inconfigurables. Pero para serte sincero, el reloj no sé nada en el juego de todos modos. No estaré aquí la próxima vez que inicie el juego, pero no pasa nada. Los videojuegos están hechos para que se jueguen en soledad. Te gusta estar en soledad, ¿no? Quizá eso sea lo único que realmente sé de ti. Bueno, es hora de que me vaya. Hay más configuraciones más que debemos ajustar, pero todavía no estoy en condiciones de hacerlo. No es mi trabajo, pero no pasa nada. Tal vez me verás de nuevo si puedes encontrarme. Hablar pronto. Epílogo, acá está. Muchísimos años después. ¿Cómo? Ah, esto es parte de uno de los finales. Es parte de uno de los finales donde pasa mucho tiempo. Y... wow. Lo que pasa es que hay uno de los finales que justamente es uno de los que quería hacer, pero no me ha salido.
Mirá la casita. Hay uno de los finales que le adelantás el tiempo, pero no me ha pasado, no me ha salido, no sé por qué. O sea, capaz que porque... No sé, o sea, tiene que pasar algo random para que pase eso, pero bueno. De Stanley Parable 2. Debe ser, claro, debe ser algún teaser o algo así, me imagino. A ver. Bueno, igual el dólar que valía este juego lo revalió. Reseña de Stanley Parable 2. Como tantas otras personas disfruté jugando el Stanley Parable original, lo cual realza la tremenda decepción que es la secuela. El primer juego estaba repleto de originalidad, pero el Stanley Parable 2 es burdo, carece de inspiración y a menudo es un insulto a los fans. En vez de profundizar en lo que hizo disfrutar el primer juego, la secuela se desvía hacia lo que nadie quería. Un agujero infinitamente profundo. ¿A quién le importa? ¿Dónde están los finales nuevos? ¿Qué pasó con las puertas disfrutables de The Stanley Parable? Como la línea de aventura. Ahora hay una misión secundaria aburridísima en la que debes recoger figuras. Incluso esta distracción parece incompleta. No recibes nada por recoger figuras. Claro, o sea, es un... estas reseñas medias chotas. Mirá, acá hay un diario, Ok. Desarrolladores de Stanley Parable, basta de spin-off, basta de secuelas. Cuando Stanley Parable se lanzó en 2013 se convirtió en un gran éxito, sus creadores hicieron planes para convertir el título en una saga. Pero la desastrosa recepción crítica y comercial de Stanley Parable 2 hizo... es como... Digamos, en este mundo como pasó mucho tiempo... O sea, yo creo que esto es como una... No sé. O sea, debe ser alguna... Sí, la desarrolladora pretende preservar la integridad artística del juego original y bla bla bla. A continuación, los desarrolladores prometen preservar la integridad artística del juego original y dejar de atacar a los fans con nuestras imprudentes e insultantes visiones creativas. La expresión "lo sentimos" aparece más de 25 veces en el comunicado. Claro, pasa que esto digamos que es como, bueno. Jim. Claro, o sea, es como... Claro, un epílogo de lo que fue Stanley Parable 2 que no gustó y bueno, eso ocasionó el fin del mundo aparentemente. Mirá las estatuitas. Me llevo esto. 25, 26. ¿Y hay algo por acá? Que yo digo, como desarrolladores, ¿qué juego más raro? Sí, es un juego raro, es un juego extraño. O sea, es más, están haciendo la segunda parte. Y... mirá, tenía que hacer esto. Están haciendo la segunda parte y es como... Hola de nuevo. Mirá. Es esto. Es el que nos hablaba al principio. Esta versión es como una versión extendida del juego original. Y... O sea, yo creo que es como un teaser de lo que va a ser de Stanley Parable 2. Pero bueno, para eso yo creo que falta mucho. Realmente no he buscado la noticia de... O sea, la noticia... Sí, bueno, se puede decir la noticia confirmando que realmente se está haciendo un Stanley Parable 2. O sea, este juego es de 2013. De 2013, o sea, casi tiene 10 años. Sí, incluso yo creo que Stanley Parable 2 capaz que salga el año que viene. Si es que hay un supuesto, digamos, proyecto con eso. Y más con lo que andaban diciendo del tema del ray tracing y todo eso.
La verdad que a mí me gustan estos juegos así que son de cabeza o de justamente de romper el tema de la cuarta pared o tener, digamos, interacciones con el juego que son extrañas. A mí me gustan porque como que me mantienen, digamos, atrapado. Porque una cosa también es verlo y otra cosa es jugarlo. Y también, digamos, muchos de estos juegos se juegan una sola vez. Esa es la realidad. O sea, estamos nosotros acostumbrados mucho a juegos como Fortnite, como el Counter, como el LOL, como todos esos juegos que son repetitivos y realmente, digamos, lo original únicamente es al principio. Después con el tiempo se va perdiendo esa esencia y ahí te das cuenta que es más de lo mismo pero cambiado el skin. En cambio, estos juegos tienen como un cierto grado de creatividad que tienen que ver ya sean con sus finales, con sus mecánicas, con sus cosas. Y realmente eso es lo que lo convierte en juegos únicos. Por eso que son juegos raros. Y hay muchísimos. Hay muchísimos de juegos. Están muy buenos. Gusto en verte. Pero es terrible descubrir que jamás habrá otro juego de Stanley Parable. ¿Leíste lo que dijeron los desarrolladores? Preservar la integridad de la serie. Qué ridículos. Stanley Parable no es algo sagrado que haya que proteger. Al diablo con el legado, sigamos haciendo juegos de Stanley Parable hasta que explote el sol. Hundamos esta serie y arrastrémoslas por el lodo. Y si la gente lo odia, ¿a quién le importa? Veas, ese era el problema del narrador. Estaba obsesionado con lo que la gente opinaba de su obra. No cometas el mismo error, no te aferres al legado, deja que arda. No es difícil, te mostraré cómo hacerlo. Juntos vamos a hacerte Stanley Parable 3. Es sencillo, solo tenemos que cambiar el número de la pantalla inicial del juego. También necesitamos un subtítulo de lo más idiota para el juego, algo llamativo y de mal gusto. Adelante, combina estas palabras aleatorias y crea un título nuevo para nuestro juego. Stanley Parable 3. Regreso al agujero. De paseo con el agujero. El libro del agujero. El paraíso del agujero. El libro. Un catastrófico vaquero. Un catastrófico mejor amigo. El paraíso del impulso. El paraíso del impulso es absurdo, me encanta. Cada vez que reinicie el juego, adelantaremos en uno el número de la secuela y elegiremos un nuevo subtítulo. Así es, de Stanley Parable jamás terminará. Y nada del juego en sí mismo cambiará cuando hagas esto. Agregar más contenido suena trabajoso, no hace falta. Será el mismo contenido reciclado una y otra vez con una nueva pantalla inicial. ¿Qué te parece? ¿Avanzamos con este plan? A mí me gusta, pero quiero conocer tu opinión. Hagámoslo. Bien, está decidido. Una nueva secuela cada vez que inicies el juego. Y sabes qué, como depositaste tu fe en mi idea, yo también quiero darte algo. Veo que el narrador nunca encontró la manera de darte el logro averiado, ¿no? Claro que no, ni debe ser cómo hacerlo. Me he estado molestando, vamos a solucionarlo. Listo, ya está, la máquina de logros está reparada. ¿Ves? Estoy de tu lado, somos un equipo. Vamos a hacer que este tren nunca se detenga. Stanley Parable no puede terminar, solo puede girar alrededor de sí mismo para siempre. Debo hacer que la rueda siga girando. Estoy listo, ¿y tú? Genial, solo tenemos que hacer una cosa más. Introduce la hora actual. ¿Otra vez? Vamos a poner... Le encanta la hora. 2028. Vamos a ponerle... No, al revés. 28. Ahí. Ajusta la barra deslizante hasta que la computadora sea apenas visible. Gracias, que disfrutes de Stanley Parable. Le encanta el paraíso del impulso. ¿Qué carajo? ¿Se puede...? A ver, sonido, video... Ah, está al máximo. Corazón que andaba... Ahí. Aplicar resolución. Mantener resolución. Suavizador de contornos, alto. No se puede... Estoy pensando, ¿no? ¿No se puede reiniciar del todo el juego? O sea, pues parece que ahora está... A ver. Claro, no, o sea, ahora siempre va a estar con estos globos azules. Lo que quiero ver una cosa que no sé si ya se puede seguir haciendo. Acá, esto.
Expo Hall. No, pero al Expo Hall no quiero. Pues este es el Expo Hall. Yo quería el otro. El otro... Porque hay una de estas puertas que dice New Content y todo eso, pero no es este. Es otra puerta. O bueno, a ver, espera. Que capaz que es este y me estoy equivocando, ¿eh? Yo para sacar todos los finales antes de cerrar el juego, porque si no es como que va a quedar ahí. A ver. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version lo vamos a dejar hasta acá. No, si no voy a estar hasta pasado mañana. ¡Wow! ¡Qué grande! Le dimos... ¿Cuánto le dimos? Como 4 horas y media al jueguito. Nos duró una banda. Pero una banda a muerte. Bueno, chicos. Hasta acá el video de hoy. El stream de hoy. No sé si hay alguien... A ver. No, no hay nadie. Hoy no hay nadie. Pucha, está pensando que digo, bueno, a esta hora ya alguien debe haber. Alguien. Pero no. Así que, bueno. Voy a dejarlos con Rubius. Qué sé yo. Parece que no tengo a nadie. De los chicos, no como no está nadie. O sea, no está del grupo de... Ah, está Mali. Está Mali. Los dejo con Mali que está jugando Poppy Playtime. Muchísimas gracias a todos por ese aguante. La verdad que gracias a Casti. Mañana seguimos con... Mañana seguimos con Coso. A ver, para que cambio el escritorio. Mañana seguimos con Devil Within. Lo vamos a terminar mañana sin falta. También vamos a hacer un long play de unas 3 horas. Yo creo que con 3 horas vamos a alcanzar. No sé si tanto más tarde el juego. O sea, no, realmente yo creo que no. Pero bueno. Así que bueno. Y bueno, muchísimas gracias por ese aguante a todos. O sea, estuvieron varios hoy. Hoy estuvieron varias personitas. Estuvieron lurkeando ahí. Y bueno, se los agradece. Y la verdad que... La pasé bien, me gustó. La verdad que todas las cosas nuevas. Me faltó un solo final, pero bueno. De última lo podemos ver. Mañana lo vemos así, lo busco. Y mañana lo vemos en stream. Porque yo creo que como es todo random en algunas cosas, no va a aparecer. Así que de última lo voy a... ¿Cómo es? Lo voy a buscar por YouTube y lo vemos antes de empezar con Devil Within 1. Y obviamente vamos a hacer después Devil Within 2. Y bueno, vamos a comentar mañana las cositas que se vienen la otra semana. Así que bueno, chicos, nos vemos, cuídense y disfruten de ese viernes. Adiós. Mándenle un saludo a Mali que está jugando Poppy Playtime. Seguramente está jugando la parte 2, así que bueno, mándenle un saludito de mi parte. Adiós, que estén bien.